gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni in dobrodošli na konferenci s naslovom Podnaslavljanje med znanostjo in umetnostjo. Predstavitev smernic za podnaslavljanje v slovenščini, organizirano v sklopu pobude Evropske komisije Translating Europe. Prek neposrednega prenosa vas z uvodnimi mislimi pozdravlja predstavnik za jezike na Generalnem direktoratu za prevajanje pri Evropski komisiji Matej Škorjak. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu Evropske komisije in Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Vesel sem, da nam je uspelo pripraviti to konferenco. Izvirno je bila mišljena kot dogodek v živo, vendar smo v zadnjem trenutku morali iskati rešitve, da jo lahko spremljate vsaj po spletu. Upam, da pri vzpostavitvi zveze z nami niste imeli tehničnih težav in da bo šlo vse v redu tudi vnaprej. Na povabilo k sodelovanju se je odzvala široka paleta govorcev in ob tem se jim iskreno zahvaljujem. Svoje znanje in izkušnje bodo nekateri podajali neposredno, nekateri pa so poslali posnetke. Po uvodnih nagovorih bo v prvem delu poudarek na smernicah, po približno 2 urah pa bo odmor. V drugem delu pa boste imeli priložnost za interakcijo s profesorjem Pedersenom Štokholmske univerze. Želim vam prijetno spremljanje konference. Sledijo pozdravni nagovori. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, direktorica Televizije Slovenija Natalija Gorščak in direktor Slovenske kinoteke Ivan Nedoh. Spoštovani, dobrodošli virtualno v hiši Evropske unije, ki je odprta hiša za pogovore o vseh pomembnih evropskih temah. In jeziki in multikulturnost so pomembne evropske teme. V Evropski uniji, v 27 državah članicah, imamo 24 uradnih jezikov in ob tem še celo vrsto drugih jezikov, ki niso uradni jeziki, vendar so pa zelo pomembni za komuniciranje med nami. Prav zaradi tega je pomembno, da smo ponosni na eni strani za to raznolikost vseh jezikov, ki jih imamo, da jih krepimo, da jih cenimo, da jih razvijamo naprej in hkrati moramo uporabljati te jezike za komunikacijo med nami, tudi v primerih, ko se ne razumemo. Pomembno je torej, da na eni strani spodbujamo, da poznamo čim več od naših državljanov, čim več različnih jezikov, da jih razumemo, da jih govorimo. Hkrati pa v tistih primerih, ko jih ne poznamo, potrebujemo nekoga, ki nam bo za to pomagal. Zato seveda nastopijo prevajalske službe. Evropska komisija kot izvršna veja oblasti na evropski ravni ima zato poseben generalni direktorat, to je Generalni direktorat za prevajanje. Generalni direktorat za prevajanje se ob svoji osnovni dejavnosti, torej prevajanju, ukvarja še celo vrsto drugih zadev. Krepi večjezičnost s tem, da na primer spodbuja nove tehnologije prevajanja, torej digitalno pomoč, računalniško pomoč za prevajanje. Hkrati ima tudi za to potrebno veliko bazo podatkov, ob tem pa organizira tudi tekmovanja mladih prevajalcev in ena od teh velikih pomembnih dejavnosti, ki jih ima, je tudi konferenca Prevajamo Evropo. Ta konferenca Prevajamo Evropo je zelo velika, zelo pomembna, hkrati jo pa krepi ob tem še cela vrsta manjših delavnic, manjših glede obsegov, ne pa glede pomena. In prav danes imamo eno od teh manjših delavnic tukaj, s katero bomo se naučili marsikaj na tem področju. Želim vam uspešen dan, želim, da se bomo ob tem vsi skupaj nekaj naučili. V Evropski uniji imamo različne pristope glede prevajanja. V Sloveniji prevajamo, podnaslavljamo recimo filme in digitalne vsebine. Nekje drugje v Evropi, v tujini, imajo drugačne pristope, torej gre za sinhronizacijo digitalnih vsebin. Seveda je pravzaprav na vsakem mediju, da se posebej odloči za pristop
pri prevajanju, vendar pa v Sloveniji se nam zdi, da ta pristop, ki ga imamo, je zelo dober, ker na eni strani dobro predstavlja vsebine tistim, ki ne razumejo jezikov, hkrati pa nas poseben način spodbuja državljane, da spoznajo raznolikost evropskih jezikov in jih na nek način s tem tudi spodbuja, da se dodatno naučijo tujih jezikov. Želim vam skratka uspešno delavnico. Rad bi pa zaključil še na koncu z mislijo, bodimo ponosni na to raznolikost jezikov, raznolikost kultur, ki jih imamo v Evropski uniji in jih s svojim dejanji tudi podpiramo. Hvala lepa in uspešen dan želim. Pozdravljeni. V čudnih časih živimo. Danes se vsakomur zdi, da vse zna. Samo s pogledom na Google platformo se zdi, da prav vsakdo zna tudi prevajati. Vsi, ki smo danes tukaj zbrani, seveda vemo, da to ni res. Da je prevajanje dosti več kot samo vpisovanje besed v nek sistem, v nek prevajalnik, da je prevajanje mnogo več kot to, kar si mnogi mislijo. In upam, da bo eno sporočilo te današnje konference, današnjega posveta tudi ta, da je prevajanje poklic, je zanje potrebno veliko znanja in da ves čas vsi, ki sodelujemo v tem procesu, dajemo nekaj dodane vrednosti k temu, da bodo ti prevodi boljši. Mene v vsem tem času najbolj žalosti dejstvo, da država, ne govorimo o vladi, govorimo o državi, se pravi o vseh vladah doslej, ni nikoli poskrbela za to, da bi ta jezik v prevodih zaščitila. O čem govorim? Govorim o tem, da naša zakonodaja dopušča, da imamo še vedno na slovenskem področju ponudnika vsebin, ki nam vsebine ponuja z angleškimi podnapisi in zato pobira neko licenčnino. Da imamo na slovenskem teritoriju kabelske televizije, ki imajo prevode, ki niso vredni tega imena, to so spakedranščine, to je jezik, ki ni slovenščina. Ravno zato na RTV Slovenija, natančneje na televiziji Slovenija, pazimo na to, da je naš nivo jezika zelo visok. Kolegica Barbara Miller, vodja naše prevajalske in lektorske službe, vam bo kasneje pojasnila, kaj vse počnemo, pa tudi drugi kolegi, ki so v ta proces vključeni. Ampak zdi se nam, da smo v bistvu eden od redkih vpijočih v puščavi, ki govorimo o tem, da so prevodi, ki jih videvamo na zaslonih, zelo, zelo pomembni. Mi preko zaslona preberemo kar nekaj knjig letno in če ne bomo skrbeli za visoko kakovost teh prevodov, bo tudi kakovost našega jezika padla. Na RTV Slovenija smo že velikokrat bili v primežu tega, da moramo prevajalsko službo izločiti in jo dati na trg. Dati na trg tistemu ponudniku, ki jo ponudi najceneje. Proti temu se dokaj uspešno borimo in sicer tako, da trdimo, da je to del produkcijskega procesa, to je tudi del ustvarjalnega procesa. Tako da upam, da nam bo uspelo zadržati prevajanje v hiši in da nam bo uspelo zadržati visoke smernice. V vsakem primeru pa apeliram na vse, ki nas poslušate, da se skupaj dogovorimo in pritisnemo na državo, da zaščiti naš jezik v podnaslavljanju, da zaščiti naš jezik na teh platformah, ki prihajajo v našo državo in ne skrbijo za visoko kakovost jezika, za katero bi morali skrbeti. Glede na to, da imamo samostojno državo, bi moral biti ta naš jezik toliko bolj na prvem mestu. Hvala lepa. Spoštovani, Slovenska kinoteka je državni muzej, katerega poslanstvo je ohranjanje zgodovinskega spomina na filmskem oziroma audiovizualnem področju.
prav tako pa tudi artikuliranje in zagotavljanje razvoja vseh oblik filmske oziroma audiovizualne kulture. Že takoj ob ustanovitvi leta 1996 smo se v kinoteki zavedali problematike in pomembnosti kvalitetnega podnaslovnega prevajanja filmov za slovensko kulturo in se trudili zviševati nivo podnaslovnega prevajanja in tudi samega podnaslavljanja. Kvaliteta podnaslovnega prevajanja v slovenski kinoteki se je zlasti izboljšala, ko je ustanova leta 2001 dobila vodjo podnaslovnega prevajanja, prevajalko Anjo Naglič, ki to delo v kinoteki upravlja še danes. Skrbi pa tudi za prevajanje na nekaterih filmskih festivalih. Kinoteka je ponosna, da je kot filmski muzej sodelovala pri nastajanju smernic za podnaslavljanje, saj postane AV delo s slovenskimi podnapisi Slovenska filmska dediščina. V imenu Slovenske kinoteke pozdravljam vse udeležence konference Podnaslavljanje med znanostjo in umetnostjo in želim uspešno delo. Hvala. Sledi predstavitev Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Tukaj je ustanovna članica in prva predsednica društva Barbara Miller. Pozdravljeni. Veseli me, da lahko kot ustanovna članica in prva predsednica društva povem nekaj besed o Društvu slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, ki bo prihodnje leto praznovalo okroglo desetletnico delovanja. Dokler filmski in televizijski prevajalci nismo dobili svojega društva, so bili naši neformalni zastopniki člani Društva slovenskih književnih prevajalcev, ki so se poleg prevajanja knjig ukvarjali tudi s prevajanjem filmov. Z vizijo, da prevajalci audiovizualnih vsebin potrebujemo svoje stanovsko društvo, ki bo dobro poznalo posebnosti našega dela in nas bo lahko učinkovito zastopalo, smo skupino kolegov leta 2011 ustanovili Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev. Začetki so bili, kot je za začetke značilno, težki. Prebijali smo se skozi birokratske postopke in postopoma uresničevali načrte. Ob tem pa se je počasi večalo tudi število naših članov, ki jih je zdaj že več kot 60. Kaj vse društvo počne? V dialogu z javnostjo, stroko in pristojnim ministrstvom ima svetovalno vlogo pri zastopanju prevajalcev audiovizualnih vsebin. Na prošnjo Kulturniške zbornice izdaja tudi strokovna mnenja o delu prevajalcev. Povezuje se s sorodnimi društvi in sodeluje pri skupnih projektih, na primer leta 2019 pri pripravi Bele knjige o prevajanju. Bela knjiga o prevajanju je prvi in doslej edini takšen dokument v našem prostoru, ki se prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja loteva celostno in povezovalno, z upoštevanjem vseh poglavitnih deležnikov v Sloveniji. Zato ni nepomembno, da so pri njeni pripravi sodelovala vsa slovenska prevajalska društva in združenja. Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT, Lektorsko društvo Slovenije, Zadruga Soglasnik in tudi vse slovenske univerze. V letih 2020 in 2021 bo društvo sodelovalo tudi pri projektu Če nisi preveden, ne obstajaš. Pomen specializiranih jezikovnih uporabnikov za bralno pismenost v Sloveniji, ki je usmerjen v ozaveščanje o pomenu prevoda, podnaslavljanja, tolmačenja in lektoriranja za povečevanje bralne pismenosti. Društvo filmskih in televizijskih prevajalcev sodeluje tudi z izobraževalnimi ustanovami. Leta 2019 je sodelovalo z Univerzo v Mariboru pri študentskem inovativnem projektu SPIP,
Povezuje pa se tudi z oddelkom za prevajanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Člani društva sodelujejo na okroglih mizah in predstavitvah jezikovnih poklicev. Ena izmed pomembnih nalog društva je svetovanje in pomoč članom pri urejanju poklicnega statusa ter obveščanja o aktualnih temah. Drugo pomembno področje je organizacija strokovnih predavanj, na katerih prevajalci izpopolnjujejo svoje terminološko znanje z različnih področij in se seznanjajo z novostmi na področju prevajalstva. Tretja pomembna naloga društva je ozaveščanje javnosti, da je prevajanje audiovizualnih del visoko strokovno delo, za katero je poleg odličnega obvladovanja izvornega jezika in materinščine potrebna okretnost pri prirejanju, domiselnost pri reševanju jezikovnih zagat, naprimer pri prevodih besednih iger, posluh za zvrstno razslojenost jezika, poznavanje tujih kultur, splošna razgledanost in različna dodatna znanja, zlasti poznavanje specifičnih tehničnih zakonitosti in postopkov podnaslovnega prevajanja, pa tudi prevajanja za sinhronizacijo. Pri podnaslavljanju besedilo oblikujemo v podnapise, ki tečejo sočasno s sliko. Zaradi njihove časovne in prostorske omejenosti, vizualne estetike zapisanega, pa tudi slikovnega in zvočnega ozadja, ki že sama narekujeta določene izpuste oziroma prilagoditve, moramo prevedeno besedilo v podnapisih pogosto prirediti, zgostiti. Že med postopkom prevajanja izvirno besedilo skrajšamo oziroma preoblikujemo v jezikovno zaključene enote, pri tem pa pazimo, da ohranimo smisel izvirnika in čim manj okrnimo njegovo sporočilno vrednost. Pri prevajanju za sinhronizacijo prevodne rešitve in glasovne vrednosti prilagajamo tudi sliki. Tudi pri prevodih za sinhronizacijo je potrebna priredba, ki pa je za gledalca manj opazna kot pri podnapisih, saj pri postopku sinhronizacije zvok izvirnega besedila največkrat zakrije zvok prevoda. Prevajalci audiovizualnih vsebin moramo ves čas imeti pred očmi, da bo naš prevod bralo veliko ljudi. Več kot jih bere knjige in časopise. Vpliv filmskih in zlasti televizijskih podnapisov na jezikovno kulturo je velik in z dobrimi prevodi jo gledalcem pomagamo negovati. Tega se v društvu zavedamo in si prizadevamo, da so naši prevodi ne le pomensko ustrezni, temveč tudi jezikovno brezhibni. Pri tem so nam veliko oporo lektorji, ki nam pomagajo odpravljati morebitne jezikovne napake. Društvo zato podeljuje stanovske nagrade za vrhunske prevode celovečernih filmov, televizijskih nadaljevank, dokumentarnih oddaj, poljudno-znanstvenih oddaj in sinhroniziranih risank. Pozabilo pa ni niti na tiste kolege, ki s prevodi slovenskih audiovizualnih del v angleščino ponesejo slovensko filmsko in televizijsko ustvarjalnost v Evropo in svet. Poleg žanrskih nagrad društvo podeljuje tudi nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo. To nagrado smo do zdaj podelili zlasti prevajalkam, ki so svojim izjemnim delom v praksi in teoriji krojile razvoj prevajanja audiovizualnih vsebin v Sloveniji ter postavljale temelje slovenske tradicije podnaslovnega prevajanja. Prevajalkam in profesoricam, ki imajo veliko zaslug za to, da se na Filozofski fakulteti v Ljubljani v okviru študija prevajalstva izvaja tudi predmet podnaslovno prevajanje. Nagrade Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev so priznanje kolegom, ob tem pa je tudi širša javnost prepoznala pomen našega dela. Gledalci so pozornejši na kakovost prevodov in občutljivejši za napake ter neustrezne jezikovne rešitve v podnapisih. Pri tem se vsakokrat znova potrjuje, da so najboljši podnapisi tisti, ki so za gledalca tako nemoteči, da se skoraj ne zaveda, da jih bere. Od leta 2017 je Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev enakopraven član Evropske zveze audiovizualnih prevajalcev AVTE, v katero so povezana društva iz 17 evropskih držav. Mednarodno sodelovanje je zelo dragoceno, saj omogoča izmenjavanje izkušenj in informacij s sorodnimi društvi v tujini. Hvala lepa. Sledi predstavitev Zveze evropskih audiovizualnih prevajalcev in Polona Mertel.
Sem Polona Mertelj in meni je pripadla čast, da predstavim Združenje Avte. To je Evropsko združenje avdiovizualnih prevajalcev. Torej, Avte povezuje 18 društev oziroma več tisoč prevajalcev iz 17 evropskih držav, ki prevajajo audiovizualne vsebine za kino, televizijo, ponudnike pretočnih vsebin ter predstavnike javnega in zasebnega sektorja. Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev je član Združenja Avte od leta 2017. Čeprav smo za zvezo vedeli že nekaj let, si kar nismo upali prositi za članstvo, saj se nam je zdelo, da smo zato še premladi. Zato nas je toliko bolj razveselilo povabilo Estelle Renard na letni občni zbor zveze in včlanitev vanjo. Leta 2017 je bilo srečanje v Franciji. Z Barbaro Miller smo na srečanje odšli kar nekoliko prestrašeni. Pa se je ta strah takoj po prehodu razblinil, saj smo takoj ugotovili, da so prišli domov, med svoje. Lahko rečem, da smo našli evropsko družino. Izkazalo se je namreč, da vse druži ljubezen do filma in jezika in da vsi poudarjamo pomen kakovostnih prevodov, zaradi česar smo tu tudi danes. In dobri prevodi, kljub neopaznosti, ki je bistven del dobrega podnaslovnega prevoda, ne ostanejo prezrti. Leta 2017 je avtor organiziral srečanje s predstavnikom Netflixa, na katerem je bilo govora tudi o kakovosti prevodov. Gospod, ki je na sestanek priletel iz Združenih držav Amerike, je sam od sebe dejal, kako zelo je užival v prevodu večkrat nagrajenega belgijskega filma Le Géant, režiserja Bulija Lanera, da se je šele nekje na dobri tretjini sploh zavedel, da zraven bere podnapise. Ni vedel, da je na sestanku tudi prevajalec filma, ki je hkrati tudi predsednik francoskega društva ATA, Ian Burley. Drug primer kakovostnega prevoda, ki tudi ni ostal prezrt, je film Parazit južnokorejskega režiserja Bong Joon-hoja, ki se je med drugim zapisal v zgodovino tudi kot prvi tujejezični film, nagrajen z Oskarjem za najboljši film. Zato ga je Avte razglasil za svojega prvaka. Del zaslug pri tem ima gotovo tudi prevajalec Darcy Paquet, ki je omogočil ogled filma tudi žiriji in seveda vsem drugim. V Evropi lahko gledalci po tujejezičnih dokumentarnih oddajah, priredbah književnih del, celovečernih filmih, nanizankah, nadaljevankah in informativnih oddajah uživajo po zaslugi trdega dela strokovno usposobljenih podnaslovnih prevajalcev, ki izvirno vsebino prevajajo in prirejajo za različne ciljne skupine. Kot sem že omenila, je veliko teh prevajalcev združenih v Audiovisual Translators Europe ali na kratko Avte še enkrat. Zveza usklajuje prizadevanja za promocijo našega poklica in oblikovanje dobrih delovnih pogojev, saj ti prispevajo k zelo kakovostnim prevodom. Spodbuja mreženje in izmenjavo informacij med svojimi člani, evropskimi ustanovami in zakonodajalci. Postala je ključni komunikacijski partner pomembnih akterjev pri vprašanjih audiovizualnih vsebin. Zakonodajalce seznanja s pomenom dobrih praks, hkrati pa si prizadeva za večjo prepoznavnost poklica na evropski ravni. Audiovizualno prevajanje je ključni jezikovni člen, ki povezuje prebivalce Evrope in omogoča prenos kulture med državami. Kakovostni prevodi omogočajo, da so medijske vsebine dostopne vsem. Ohranja jezikovno raznovrstnost evropske skupnosti. In dobri prevodi audiovizualnih vsebin so nepogrešljiv del vsakdana prebivalcev Evrope. Zdaj pa mogoče je čas, da ne povem naše 3 člane, ki so se žal nam lahko pridružili samo z videoposnetki prek te videokonference. In sicer najprej
Amalijo Fos, predsednico Združenja Avte. Mogoče nekaj besed o njej. Je soustanoviteljica Združenja Avte, soustanoviteljica in predsednica Danskega društva audiovizualnih prevajalcev. Sodeluje aktivno na številnih delavnicah, se udeležuje različnih srečanj, kjer poudarja pomen dobrih, kakovostnih prevodov. In mogoče je zdaj najboljše, da nekaj besed v videu pove tudi ona. All my colleagues in Ljubljana, I'm so sorry I can't be with you all. I was looking forward to this, and instead I'm talking to a camera. But I hope you have a very good and productive and fruitful day. I am Amalia Voss, and I am the president of AVTE, Audio Visual Translators Europe. AVTE is the umbrella organization, the federation of AV or media translators, unions and associations in Europe. Nearly everyone in our profession is a freelancer, and we're dealing increasingly, one by one, with large corporations because in many countries we're not allowed to form unions, and the value of shared information and action in this situation is immense. We wanted to talk to corporations, to the EU system, etc., and it's a lot easier to talk to all of us together than to talk to us country by country. The federation was underway for a long time, but it finally emerged somewhere between 2010 and 2012. We're not really sure when, but somewhere around there. We were a handful of countries, and now we're 17, I think, when the newest member is ratified. I know that's not much of a potted history and statistics and so on, but you know, we're busy. So much more important anyway is the way in which we are structured. We favor a very flat structure, one that makes it easy to take part, to propose action, and easy to help make decisions. One representative from each country or organization, because some countries have more than one organization, and one vote per country. We have a president, a vice president, 2 secretaries, I think, plus a member who works specifically on expansion. Something like that. Oh, and an accountant. That's important. We are the executive committee, but it's not uppermost in our minds who's what. We exchange opinions and get on with the work. Member unions and associations can pay a small fee, if they can afford to. That gives us a tiny fund for travel expenses and little things, not for the work we do. That is all voluntary. Same old story. And what a lot of work there is. There is pressure from all directions. There's pressure on our rates, there's pressure on our rights as authors, and on our rights to organize and to do collective bargaining. So I'm going to deal with those one by one. The first one is rates. It includes a lot of things, obviously. But as more and more so-called content is produced and needs translating, whether this is subtitling or dubbing, there are more and more attempts to slash our fees. One example is claiming that machine translation can do the job. I'm sure you've all encountered that one. The results produced by most of these machine translations are so miserable that it's hard to see it as anything other than an excuse to demote the subtitler to the lesser paid job of editor. In both dubbing and subtitling, the work process is chopped up and de-skilled. The thing is about a company that says
the work can be done in 30% less time, so we're paying you 30% less, is that they get away with it because freelancers know so little about good practices in the labour market. The good practice here being that if you gain that big an advantage for your company, you share some part of it, some little part of it, with the people who did the work. Really, it's just an excuse to slash fees, a form of a wage grab, if you like. The latest company to do this is Ayuno. After taking over BTI. As a result, and after an unproductive meeting between Ayuno and the Nordic countries, Ayuno has been blacklisted by the Swedish union Medietexterna. And blacklisting is underway in Denmark, my country, and probably several other countries, as soon as the executive committee and the rest of the member countries are fully briefed. But why not get started here? Avoid working for Ayuno if you can. If they pay well in your country, that's good. It probably won't last long. Another important issue for us is authors' rights. The situation varies from country to country, and this may not apply to all countries, but companies are trying to make freelancers sign over their rights and get out of paying for reuse and so on. AVTE is working to defend and retake authors' rights on behalf of media translators. As for our rights to organize and bargain collectively, well, there's a lot of work to be done there as well. Collective bargaining is hugely important. But in many countries, like I said, we're not allowed to form unions. Even associations have to be very careful. The ridiculous argument that a freelancer is the same as a company, and so a union would be a cartel, is being pushed back, debunked in many places. But we have a long way to go yet. So join your national association or union and back it up. The stronger our national organizations are, the stronger our European voice will be. Thank you. Hvala, Amali, za zelo dober prispevek in rada bi se navezala na tvoje besede o tem, kako ima vsaka država en glas. Rada bi povedala tudi to, kako so se nam s pridružitvijo Avteju odprla povsem nova vrata, več vrat. Saj Avte omogoča povezovanje med posameznimi društvi, med posameznimi člani. Med sabo se obveščamo o najrazličnejših dogodkih, ali so to strokovna predavanja, ali so to konference, ali so to kakšni strokovni članki. Obveščamo se, kdaj je katera organizacija kaj naredila, katera organizacija ima težave, na področju, se pravi, vse to smo v stalnem stiku, čeprav smo fizično v stiku samo enkrat na leto, niti letos pa žal ne, niti enkrat. Morda bi povedala še to, da se dejansko, čeprav imamo seveda kot vsaka organizacija upravni odbor, nikjer nimamo občutka, da smo drugi člani karkoli manj vredni, vsi se počutimo enakovredne, vsak lahko predstavi svojo idejo in tudi, če njegova ideja ali pa njena ideja ni sprejeta, se zaradi tega ne počuti nič slabše. Vsak ima pravico do besede in mislim, da smo pri tem, kljub temu, da smo kot prevajalci zelo samosvoji, včasih celo samotarski, zelo učinkoviti. Zdaj bi pa najavila drugega govornika, ki nam je prav tako prijazno posredoval svoj videoposnetek.
To je Jean-François Cornu iz francoske organizacije ATA oziroma Audiovisuel, raje ne bom, Jean-François brez zamere, da se ne osramotim. Jean-François je poklicni prevajalec, ki se specializira za podnaslovno prevajanje in prevajanje scenarijev, pa tudi filmov, tudi knjig o filmih in umetnosti iz angleščine v francoščino. Je tudi neodvisen filmski raziskovalec, ki je izdal zgodovino sinhronizacije in podnaslavljanja v Franciji s francoskim imenom Le doublage et sous-titrage, histoire et esthétique. To je bilo leta 2014, potem pa je leta 2019 souredil in bil tudi sopisec knjige The Translation of Films. To je napisal skupaj s Carol O'Sullivan. Je pa tudi soustanovitelj spletnega časnika o audiovizualnem prevajanju L'Écran traduit. Prosim, Jean-François. Hello, dober dan. My name is Jean-François Cornu, and I'm going to talk about subtitling as a creative contribution to audiovisual history. First, I would like to express my warm thanks to Polona Mertel and Ierza Kos from DSFTP for giving me the opportunity to talk today at this Translating Europe workshop, as well as my colleagues at Audiovisual Translators Europe, AVTE. I would like to start with a film analogy. In film editing, a well-placed cut may go unnoticed, but it contributes nonetheless to giving a scene the right rhythm. Likewise, a good subtitle is a subtitle that no one notices, but which contributes to a smooth linguistic and audiovisual understanding of the narrative. However, the more subtitles, and those who make them, go unnoticed, the more invisible they become, to the extent that they're running the risk of being replaced by machines. Let me state right from the beginning that film and audiovisual translation is creative work that can only be performed by human beings. Translation which is not produced by human beings is not translation. This is the premise upon which everything that follows is based, not out of a theoretical standpoint, but from a practical perspective. The time frame for this talk doesn't allow for a comprehensive history of subtitling, of course, but here are some of its major stages. Film translation was already practiced in the silent period. The introduction of translated intertitles, adapted for foreign markets, dates back to the early 1900s. Also called title cards, they conveyed narrative guidelines as well as parts of dialogue that the characters were supposed to deliver on screen but couldn't be heard doing so. With the distribution of the first talking films in Europe from 1929, text was added within the picture and no longer in between frames or scenes to overcome the spoken language barrier. On a technical level, various methods were used over time. Optical and chemical subtitling, which were printed directly onto the film from the early 1930s to the late 80s. Laser subtitling, also used directly on film, introduced in 1988 and until approximately 2010. And with the digital production and distribution, the early 2010s saw the systematization of digital subtitling, which capitalized on progress made since the 1980s in electronic subtitling for TV, video, and DVD. The role and the position of translators also evolved with time. Right from the beginning, in the early 30s, subtitling, like dubbing for that matter, was one of the film trades performed by people who had other jobs in the film industry,
people like film journalists and critics, dialogue writers or actors. In the mid-50s, French subtitlers triggered a technical revolution which had artistic consequences. Until then, they used to write their translation, which was then cut into subtitles by technicians who didn't necessarily understand the film's original language. As a consequence, subtitles were not always synchronous with the sound and the spoken lines. To improve the accuracy of the subtitling, translators asked for the placement of the future subtitles to be determined before the translation, not after it. In this way, they were able to know how much time, that is, how many letters, they could use for each subtitle. This operation is called spotting, and it's still commonly practiced today. To explain the new practice, Simon Lax, a French subtitler who was also a musician, wrote a book he self-published in 1957 called Film Subtitling, Its Technique and Aesthetics. And this is a copy of the original book. And in this book, he accurately summed up more than 30 years of subtitling craft. His fundamental approach is still very much valid today. In the 1980s, the introduction of computers and video allowed for translators to watch the film as many times as they wished during the translation, something they couldn't do until then, to go over any subtitle to improve not only its content, but also the rhythm with which it appeared on screen. Since the 2010s and the emergence of digital streaming platforms, the situation of the subtitling industry has been worrying, to say the least. Distributors, and I use the term in a wide sense to include theatrical distributors, TV channels, DVD publishers, and platforms. The distributors then have, for most of them, only two standards to go by: quick delivery and the lowest cost possible. Because of such criteria, subtitling service providers gradually took precedence over translators. Until the 1990s, in France, there was a three-way dialogue between the client, mostly theatrical distributors, the company looking after the technical process, and the translator, who was paid by the distributor. Translators' communication with the subtitling company was purely technical. All parties were, to a certain degree, respectful of each other. At least disputes could be discussed and possibly resolved face to face. During the 90s, TV channels and video publishers turned that into a two-way only relationship between themselves and the subtitling companies, squeezing the translators out of it and imposing their own budgets on technical companies. As a result, the subtitling companies imposed lower fees onto translators, using translation as a balancing item. Today, this is the common situation, sadly considered normal by newcomers in the subtitling field. But this hasn't always been the rule, and there is no reason why translators should keep being viewed as mere employees. What used to be called subtitling laboratories or companies are now called service providers, offering localization. The linguistic change is far from innocent. It conforms with the financial capitalism lingo imposed on the people it employs. Such service providers do not provide anything more than the subtitling labs of yesterday. They provide technical know-how and facilities. The difference today is that the technical tools which were only manageable by the technical companies are now equally manageable by the translators themselves, which to some extent makes technical companies irrelevant. As to localization, I would suggest the following hypothesis. The term has flourished and pervaded the translation field precisely because technical companies risked being bypassed by translators. To eliminate translators, describe what they do using another term than translation, hence localization and post-editing. These terms also only focus on the linguistic aspect of audiovisual translation.
Reducing this form of translation to a purely linguistic operation paved the way for machine translation performed with artificial intelligence, another phrase forged to, among other things, get rid of human intervention in translation, whereas translating is nothing but an intellectual, reflecting, and creative activity. The service provider's strategy may be understandable if we follow their own logic. However, that of the distributors, broadcasters, and platforms seems a little more unclear. Why do they fund, produce, and distribute films, series, and programs which supposedly they believe in and make with some degree of creativity and originality, while at the same time resorting to often mediocre subtitles by hiring service providers whose primary aim is not high-quality translation? Which brings us to the subtitler as author and the question of authors' rights in audiovisual translation. Translating fiction and documentary productions is creative work, and as such, dubbing, voiceover translation, and subtitling are subject to authors' rights. In his book, Simon Lax was quite right, way back in the 1950s, in writing that with the advent of talking films, hundreds of new trades appeared, including the general trade of author-filmmaker and the specific trade of author-subtitler. At the beginning of this talk, I emphasized how unnoticeable subtitles should be. It takes creativity to go unnoticed. The decision-making involved in subtitling and other forms of audiovisual translation is beyond the capacity of any machine, because the machine cannot constantly take into account the intricate relationship between words, images, and sounds as we do. Subtitling is the intellectual production of an original work, and as such, its commercial use is banned by international conventions and legal texts. Over time, such conventions were adapted to include new media and to new ways to make works available to the general public. We are currently experiencing major changes in public access to works, triggered by online streaming platforms. However, the very notion of translation as original work remains and must be promoted. And let's not forget that the protection of the moral and material interests of the author of any original work is recognized by the Universal Declaration of Human Rights. One last question as a conclusion. What do we subtitle? Fiction and documentary films and series, TV programs. True, not all of them are made with the same creative spirit and quality. But we translate them as they are, keeping in mind our duty faithfully to convey what they express, in a way which viewers are entitled to assume is reliable and truthful. This is what dedicated subtitlers have been doing throughout film and audiovisual history. They've always been able to adapt to technological evolution, and sometimes even foreshadowed technical innovations. We create thoughtfully translated subtitles for works that were thoughtfully created by film and audiovisual program makers. Nothing more, nothing less. Anything less is beyond the realm of translation. Thank you. Hvala. Hvala, Jean-François Cornu. Mogoče še to, kar je že prej omenila Amalija in bi bilo treba še enkrat poudariti zaradi hvaležnosti vsem trem članom Avteja, da so bili pripravljeni nam priskočiti pri oblikovanju te videodelavnice, da je dobila resnično mednarodni pridih, je to, da vsi člani delamo brezplačno, prostovoljno. Zato je ta prispevek še toliko pomembnejši.
saj so naši člani in člani Avteja pripravljeni priskočiti na pomoč vsakič oziroma sodelovati vsakič, kadar le lahko. En tak primer je bil na drugi konferenci, ki smo se udeležili kot člani Avteja v Zagrebu, saj so 3 člani oziroma 4 prišli dan prej v Ljubljano, samo zato, da so lahko povedali nekaj v okviru Liberaka na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Naslednja stvar, ki je bil potem Stockholm 2019, naše zadnje srečanje v živo, in na katerem sem prosila naslednjega govorca, Henrika Walterja Johnsona, da bi prišel v Ljubljano in nam predstavil svojo idejo o nacionalnih smernicah. Saj je Henrik bil pobudnik ali pa eden od pobudnikov nacionalnih smernic na Norveškem, ki je sploh sprožil ves ta plaz drugih nacionalnih smernic, zaradi katerih smo danes tukaj. Žal je oktobra naš letalski prevoznik propadel, Henrik ni mogel priti, dovolil mi je, da predstavim njegovo idejo takrat namesto njega v Ljubljani. Je tako vsestranski človek, kot vsi drugi člani Avteja, da ne bo pomote, človek se vedno samo čudi, kdaj lahko še prevajajo, ker počnejo zraven še marsikaj drugega. In mogoče je najboljš, mislim, da se je v videu predstavil, da se bo najboljš predstavil kar sam. Prosim. Congratulations, Slovenia! I'm so happy to have you as part of our family. I'm Henrik Walter Johnson, Vice President of Fit Europe, Board Member of ABTE, Vice Chairman of the Norwegian Association for Audiovisual Translators, and I was also the Project Manager and author of the very first set of subtitling guidelines in Norway, and I'm here to say a few words about that. Towards the end of the 90s, we had an influx of international broadcasters establishing themselves in Scandinavia, like the BBC, the Discovery Channel, and the National Geographic Channel. First without subtitling, but after a while they started to offer translations into Norwegian. But the problem was that they didn't offer subtitles in the same way that Norwegian viewers were used to. And so most people found them puzzling or annoying. So something had to be done. Now, subtitles are not popular everywhere in the world, but in certain regions, like the Nordics, the subtitling tradition has thrived and become part of our way of life. In Norway, in fact, people read a lot of subtitles, the equivalent of 17 books per year. So it's important that they have very high quality. But then, what is quality in subtitling? Well, of course, there are many opinions on this, which means that basically nobody is right or wrong. It's just we all have different opinions. And perhaps better than an opinion is an established tradition. And Norway has an established tradition of subtitling. And this tradition of TV subtitling dates back to 1960. And it's been a great success in this country. People like subtitles, people expect subtitles, and people prefer subtitles. When a large broadcaster tried dubbing on a primetime show in the 90s, it was well and truly rejected and ridiculed by the public. We did not like dubbing at all. But people care about subtitling quality, and they love to complain when mistakes happen. I guess you've all heard the classic mistake, which comes from Norway, where are you familiar with the concept of makeup sex? It's when you've had
an argument and you were unfriendly, and then you become friends again, and then you go off and do the Humpty Hump. That's makeup sex, and it was translated into the other kind of makeup. So they wrote sminkesex, which means that kind of makeup. And it was absurd, and it's become the go-to example of a subtitling faux pas. So, like I said, a few years ago, we started to see an increase of international broadcasters entering the Norwegian market. And although they did provide subtitles, many of them were not following the traditional rules. And so they did not do it the way we used to, much to our bemusement. And what can you do when that happens? How do you get multinational companies to follow your rules, your local rules, in a small country? Well, the first thing you have to do is to define what those rules are. So we invited people from every level of the industry to come together and work out a document for best practices for subtitling in Norway. Best practices is EU language for standards or guidelines. We invited the public broadcaster NRK, which is also the largest broadcaster, to represent the public broadcasters. We invited the commercial broadcaster SBS Discovery, which covers, for instance, the Discovery Channel and the oldest commercial channel in Norway, called TV Norge. We also invited the largest localization agencies, BTI Studios and SDI Media, and some highly regarded practitioners from our own Translators Association, Navio. We also had on board the Norwegian Language Council, which is the official governmental language authority. And of course, we all represented the viewers. Every partner was represented by a high-ranking executive, and we had a series of physical meetings discussing the model. We came together and sat around a table and discussed word by word what was going to go into that document to make sure that we could all agree on everything. And if we didn't agree, it didn't go in. And over the course of a year or so, the final document was published on the Language Council's website, where it still is today. So Norway has set the snowball in motion here, but the truth is that the Norwegian model is not so special. The tradition is very similar in the other Nordic countries, and they too have launched their own quality standards now. The Danish and Finnish guidelines were launched in 2019. Sweden launched theirs earlier this year. And our hope is that all the individual Nordic models turn out to be so similar that we can easily agree on a common Nordic model for the Nordic market. And if all the different levels of the industry and all the Nordic countries point to one set of standards, it'll be pretty difficult to ignore if you want to do business there. And that's what localization is all about, knowing how the market works on a local level. But why stop there? The ball has already started rolling. Now Croatia, the Netherlands, and Germany have launched national guidelines already, and similar work has been done in France. The Spanish and Polish AVT associations are interested in looking into this, and the British association SATO has defined a set of guidelines for their members. I'm acting as a special advisor to the Chinese committee, developing similar standards for China. And last year I went to St. Petersburg to urge the Russian localization industry to consider developing guidelines also for Russia, which are now underway. And now we are so happy and proud to admit Slovenia to the family. So the European Audiovisual Translators Federation, AVTE, has reached out to the European Broadcasting Union, EBU, who are very interested in learning more about the standards that are now being developed everywhere. And they have suggested we come to Geneva for a meeting with them to discuss it further. We've also called the attention of the European Federation of National Institutions for Language, EFNIL, which is basically the
the next level of language councils. So every national language council is represented at this European Language Council. That's what EFNIL is more about. But most importantly, we've managed to break through to Netflix and the BBC. I've met Netflix localization management team several times, and Netflix is now urging Norwegian translators to follow the Norwegian guidelines on Netflix content. It makes perfect sense. Because of course they're interested in giving their viewers the best possible viewing experience. They've agreed to have biannual meetings with us to keep an open dialogue and see what can be done. Obviously that didn't happen this year, but we're hoping to continue that next year. I've also had meetings with BBC Studios, which is the branch of the BBC that deals with programming outside of the UK, for instance, channels like BBC Earth and BBC Entertainment and BBC Brit and those. And in June of this year, they instructed all of the localization vendors that they use in the Nordics to ensure that their translators are sticking to the national guidelines. And this is exactly why we wanted to create these guidelines. To help the international end clients localize better and to give our local audiences subtitles that are more in line with what they're used to seeing. That's localization in a nutshell. So, thank you again. Congratulations, Slovenia. I'm so proud of you. Sledi predstavitev smernic za podnaslavljanje v slovenščini. Tukaj je predsednica Društva slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev Jerca Kos. Dober dan vsem, ki nas spremljate, in v imenu našega društva hvala, da ste z nami. Danes torej slovesno predstavljamo tale dokument, ki ga vidite tukaj v slovenski in angleški različici. Smernice sicer obsegajo samo 11 strani, ampak s sodelujočimi ustanovami in društvi smo se z njimi ukvarjali skoraj celo leto. Nekaj mesecev manj intenzivno, zadnje mesece bolj. Želeli smo na enem mestu zbrati priporočila o tem, kakšni naj bodo dobri podnapisi. Smernice namreč niso zakon ali predpis, ampak samo usmeritve, napotki, priporočila, ki naj olajšajo pripravo podnapisov. Komu so smernice namenjene? Zlasti seveda podnaslovnim prevajalcem, pa tudi lektorjem, ki jezikovno pregledujejo podnaslovne prevode. Namenjene so naročnikom prevodov, posrednikom, prevajalskim agencijam, tudi tujim, ki naročajo prevode slovenskim prevajalcem, in jih zanima, kakšnih podnapisov so vajeni slovenski gledalci. Smernice so od danes prosto dostopne vsakomur, ki si jih želi prenesti z naše spletne strani dsftp.si. V kratkem bo za prenos na voljo tudi angleška različica. Smernice smo pripravili skupaj z drugimi društvi in ustanovami. Najprej naj omenim dva uporabnika oziroma naročnika podnaslovnih prevodov. To sta Televizija Slovenija in njen oddelek za prevajanje in lektoriranje in Slovenska kinoteka. Glede teorije podnaslavljanja smo sodelovali z oddelkom za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zelo pomemben je bil prispevek lektorjev iz Lektorskega društva Slovenije. Vsak podnaslovni prevod naj bi namreč, kot smo zapisali tudi v smernice, jezikovno pregledal lektor. Evropska zveza audiovizualnih prevajalcev, AUTE, pa, kot smo ravnokar slišali, nasploh podpira nastanek nacionalnih smernic in mi smo se pri pripravi svojih zgledovali po obstoječih dokumentih v drugih državah. Z vsemi naštetimi sodelujočimi ustanovami smo usklajevali vse, kar je zapisano v smernicah. Tistega, o čemer se nismo vsi strinjali, nismo zapisali. Tudi zato gotovo kaj manjka. Smernice niso 100% popoln, izčrpan dokument in gotovo boste pri uporabi kdaj pogrešali kakšno podrobnost. In tudi zato upamo, da jih bomo s časoma lahko dopolnili z novo izpopolnjeno izdajo. Pri tem, kaj zapisati, smo se držali najboljše prakse in dolgoletne tradicije podnaslavljanja v Sloveniji. Opisali smo značilnosti podnapisov, kot so jih vajeni gledalci v Sloveniji, takih, ki pri naših gledalcih veljajo za dobre, tako jezikovno kot oblikovno. Naprimer, v nekaterih državah so vajeni, da se podnapis lahko pojavi tudi na vrhu zaslona, kadar je spodaj originalen napis. Tega v Sloveniji nismo vajeni. Gledalci pričakujejo, da se bo pojavil spodaj, in če ga ni, imajo občutek, da manjka. Ko opazijo, da je podnapis zgoraj, pa je že mimo.
In zato smo v smernice posebej napisali, da so podnapisi vedno na spodnjem delu zaslona. Če jih je zaradi originalnega napisa treba dvigniti, jih lahko za največ 2 vrstici. Še to, smernice govorijo samo o podnapisih in se ne nanašajo na sinhronizacijo audiovizualnih vsebin, ker za to veljajo povsem drugačne zakonitosti. In nanašajo se na resnično prevajanje, ker menimo, tako kot Zveza Avte, in v tem v našem društvu podpiramo njeno stališče, da lahko audiovizualne vsebine, ki so avtorska dela, stvaritve ljudi, prevajajo samo ljudje, torej ne stroji oziroma računalniški programi. Ti se namreč pri sestavljenki audiovizualen posvečajo samo njenemu prvemu delu, audiju. Upoštevajo samo zvok, besede, brez vizualnega, torej brez konteksta, brez slike, brez kulturnega ozadja, brez, če govorimo o igranih filmih, brez izrazov na obrazih igralcev in njihovih kreten. Vsega tega ne morejo upoštevati računalniški programi. In zato, kot je malo prej omenil francoski kolega, član Zveze Avte, bi morali stvaritve ljudi prevajati samo ljudje. Poglejmo zdaj vsebino smernic. Začeli smo s tehničnimi in oblikovnimi zahtevami. Od tega, da mora imeti prevajalec seveda na voljo sliko in zvok oddaje in če je le mogoče tudi pisno predlogo ali že zakodirane podnapise v izvirniku. Na koncu naj prevod, kot sem omenila, jezikovno pregleda lektor. Vsak prevod mora biti podpisan, brez prevajalčevega privoljenja se prevoda ne sme spreminjati, to spada med moralne avtorske pravice, ki se jim prevajalec po zakonu ne more odpovedati, ne glede na to, kakšno pogodbo podpiše. Pri nas imajo podnapisi 1 ali 2 vrstici, v nekaterih državah tudi 3, zato smo to posebej zapisali. Zelo pomembno poglavje je bralna hitrost. To je razmerje med dolžino podnapisa, se pravi koliko znakov ima, in njegovim trajanjem. Izrazimo jo s številom znakov na sekundo, se pravi koliko znakov naj bi gledalec prebral v 1 sekundi. Priporočena hitrost je od 9 do 15 znakov na sekundo, pri oddaji za otroke od 9 do 12, pri tistih za odrasle pa od 10 do 15. V poglavju ležeči tisk priporočamo, kdaj uporabimo kurzivo. In sicer pri prevodu pesmi, s tem, da pesmi običajno prevajamo samo, če so povezane z vsebino in če se v izvirniku rimajo, se potrudimo, da se rimajo tudi v slovenščini. Potem v ležečem tisku pišemo tudi naslove, naprimer knjig in filmov, latinska imena rastlin in živali, prevode napisov na sliki, besedilo pripovedovalcev v igranih filmih in različne notranje monologe, besedilo zvoka, ki prihaja iz radia, televizije in drugih naprav, in pa v telefonskem pogovoru besedilo tistega, ki ga ni na sliki, kar pa je včasih težko, kadar slika preskakuje med enim in drugim govorcem in bi morali zaradi tega spreminjati tip zapisa sredi stavka, kar pa je za gledalce izredno moteče. Zato se v takem primeru kurzivi raje izognemo. Poglejmo zdaj napise. Prevod naslova filma ali oddaje pišemo z velikimi tiskanimi črkami, druge napise, naprimer kaži pote, kraj in čas dogajanja in podobno, pišemo v ležečem tisku in z malimi tiskanimi črkami. Prevajamo jih, če so pomembni za vsebino. Če pa sovpadajo z govorom, ima prevod govora prednost. Če je izvirni napis enak slovenskemu prevodu, če se naprimer v filmu pojavi napis London, ga načeloma ne podnaslovimo. Razen če so v isti oddaji tudi napisi, ki pa potrebujejo prevod in v takem primeru zaradi doslednosti podnaslovimo vse, ker gledalci pač pričakujejo, da se bo pojavil prevod vsakega napisa. Pri delitvi na podnapise in vrstice priporočamo, da prvič besed načeloma ne delimo na koncu vrstic, izjemoma pri kakšnih zelo dolgih strokovnih izrazih in zloženkah, če res ne gre drugače. Če je podnapis krajši od 20 znakov, lahko ostane vse v eni vrstici, razen če gre za 2 govorca, pa tudi v tem primeru sta lahko v eni vrstici, kot bomo videli malo kasneje. Na kateri točki razdelimo besedilo na 2 vrstici ali na 2 podnapisa? Prvo merilo pri vejici, če je ni pri vezniku, s tem, da gre ta naprej v novo vrstico ali nov podnapis, ali po pomensko zaključenih besednih zvezah. V smernicah boste našli nekaj zgledov ustrezne in neustrezne delitve. V Sloveniji skladno s tradicijo označimo drugega in vse naslednje govorce s stičnim vezajem.
prvega pa ne, v nasprotju z nekaterimi državami. Načeloma naj bi imel vsak govorec svojo vrstico, vendar če je ena replika predolga, lahko sega v drugo vrstico. Če obe skupaj nista daljši od 20 znakov, lahko ostaneta v eni vrstici, da pokrijemo manj slike. Na zaslonu vidite primer. 2 primere, oba sta ustrezna. Če je dialog zelo hiter, so lahko v enem podnapisu izjemoma 3 ali celo 4 replike. Naslednji sklop poglavij smo poimenovali značilnosti podnapisov. Najprej povzemanje, ena osnovnih značilnosti podnapisov, ker običajno govorci na zaslonu govorijo hitreje, kot lahko gledalci berejo. Zato moramo izrečeno povzeti, skrajšati, vendar tako, da ohranimo pomen in da ne izpustimo nič bistvenega. Če je časa dovolj, pa seveda ne krajšamo za vsako ceno. V bistvu lahko rečemo, da s priredbo uravnavamo bralno hitrost. Kako gre to v praksi, boste lahko zelo nazorno videli na koncu tega prenosa, ko bo na vrsti kratek film, ki ga je posnel eden od članov našega društva in v katerem prikazuje, kako poteka podnaslavljanje. Videli boste, kako se s krajšanjem besedila v računalniškem programu hkrati zmanjša bralna hitrost. Smo pri časovnem kodiranju, skratka, kdaj se podnapis pojavi na sliki in kdaj izgine. Načeloma naj traja toliko časa kot govor. Lahko pa ga podaljšamo, da dosežemo ustrezno bralno hitrost. Če ga podaljšamo čez rez, naj sega najmanj pol sekunde čez. Temu podaljševanju čez rez se načeloma izogibamo, kadar se spremeni kraj dogajanja na posnetku. Pri podnaslavljanju za kino pa čez rez sploh ne podaljšujemo, ker je to v kinu opaznejše in bolj moteče, kakor na televiziji. Trajanje podnapisov. Podnapisi naj ostanejo na zaslonu dovolj dolgo, da jih lahko gledalci brez težav preberejo in seveda obenem spremljajo še oddajo. Zato mora dolg enovrstični podnapis trajati okvirno 3 sekunde, dvovrstični pa od 4 do 6 in največ 8 sekund. Kratki enovrstični podnapisi do 20 znakov naj trajajo vsaj 2 sekundi, izjemoma, če je v podnapisu na primer samo eno zložnica, pa sekundo in pol. Med podnapisoma naj bosta vsaj 2 sličici, oziroma 2 frejma, kot rečemo žargonsko, premora. To je 80 milisekund. Kadar je med podnapisoma manj kot sekunda premora in med njima ni reza, ju lahko združimo, če seveda skupaj nista predolga. Tretji večji sklop smernic je namenjen jezikovnim priporočilom. Prvo pravi, da v podnapisih uporabljamo knjižni jezik skladno s pravopisom. Če pa je jezik v izvirniku izrazito drugačen, na primer slengovski, to v prevodu nakažemo tako, da uporabimo slengovske izraze, se pravi samo na leksikalni ravni, ne pa na primer z opuščanjem pravopisnih pravil. Pri besedah, ki se lahko pišejo na 2 načina, na primer kadarkoli, skupaj ali narazen, se odločimo za eno različico in jo potem dosledno uporabljamo skozi vso oddajo. Besed načeloma ne krajšamo, našteli smo v smernicah nekaj izjem, katere okrajšave lahko vseeno uporabimo, na primer seveda simbole za merske enote ali pa za besede gospod, gospa in gospodična, če jim sledi ime ali priimek. Števnike do vključno 10 načeloma pišemo z besedo, lahko pa s številko, če je to nujno zaradi bralne hitrosti. Vedno pa pišemo s številko letnice, stoletja in števnike ob simbolih za merske enote. Od ločil v podnapisih pravzaprav priporočamo samo piko, vejico in vprašaj. 3 pike in klicaj uporabljamo zmerno. Klicaj res samo za nakazovanje vpitja. Sicer pa jih uporabljamo, seveda, ločila skladno s pravopisom. Tropičja ne uporabljamo za oznako, da se poved nadaljuje v naslednjem podnapisu, kot je praksa v nekaterih državah. Kadar pa se podnapis konča s tropičjem, ki označuje nedokončan stavek, naj se naslednji podnapis začne z veliko začetnico. Narekovaje pišemo samo na začetku in na koncu navedka, tudi če se ta razteza čez več podnapisov, in z narekovajem označimo torej samo začetek v prvem in konec v zadnjem. Priporočljivo je seveda, da vedno preverimo, če smo v prevodu prav napisali osebna in zemljepisna imena, ker so v predlogah, tako imenovanih dialog listah, lahko napake. In še ena podrobnost, če se le da, ohranimo nikalno oziroma pritrdilno obliko izvirnika. Naprimer, dialoga je vse v redu, odgovor ja,
ne prevedemo z recimo je kaj narobe, ne. Zlasti, če oseba na posnetku odkima oziroma prikima, ker bi tako nasprotje med prizorom in prevodom bilo za gledalce moteče. To je torej na kratko povzeto tisto, kar boste našli v smernicah, torej priporočila in pomoč za lažje in boljše delo. Podnaslovno prevajanje je namreč tudi zelo odgovorno delo. Podnapise bere v Sloveniji, kot smo danes že slišali, več ljudi kot knjige in časopise. Kot je prej omenil kolega iz Norveške, povprečni norveški gledalec prebere za 17 knjig podnapisov na leto. Ne vemo, kakšna je ta številka v Sloveniji, vsekakor pa podnapisi močno vplivajo tudi na raven znanja slovenščine med gledalci. Poleg tega, da jim omogočajo spremljanje tujih oddaj, pomagajo pri učenju tujih jezikov, otrokom pomagajo pri učenju branja. Poleg vsega tega dobri podnapisi zvišujejo raven znanja slovenščine, slabi pa jo lahko tudi znižajo. Hvala vsem za pozornost in vabljeni k prenosu smernic z naše spletne strani. Sledi lektor na televiziji Slovenija in tajnik Lektorskega društva Slovenije Rok Dovjak. Lepo pozdravljeni v imenu Lektorskega društva Slovenije. Če kdo v Lektorskem društvu Slovenije razumemo, koliko truda je potrebno za oblikovanje takšnih smernic, saj se je društvo v zadnjem desetletju veliko ukvarjalo tudi z merili kakovosti. Ta pa so toliko bolj zmuzljiva, kolikor manj je tvarina, ki jo presojamo, binarna. V našem primeru je to jezik, ki s svojo naravno gibkostjo in prilagodljivostjo dopušča malodane neprimerno velik, nepregleden nabor izdatnih možnosti. Prav toliko pa je tudi različnih okusov in ostrih oči javnosti, ki so strog razsodnik našega dela. V Lektorskem društvu Slovenije torej vemo, kako težko je usklajevati različne argumente, da jih zbližamo v sprejemljiv sporazum, katerega prednosti poznamo vsi in se hkrati zavedamo, da odtehtajo tudi njegove slabosti. In kako zahtevno, resnično vrvohodsko je iskati pravšnji izraz, ki bo zvest načelu jedrnate, klene, a tudi lahkotne in vseeno natančne in nedoumne ubeseditve. Če za prvi pisni prevod filmskega besedila v slovenščino štejemo mednapise italijanskega enournega spektakla V tem znamenju bo zmagal, ki ga je ljubljanski kino Ideal v pasaži Palače Bata oziroma današnje Name prikazoval oktobra in novembra 1913, torej še istega leta, kot je bil film izdan, se v slovenščini podnaslavlja že več kot 100 let. Če za mejnik vzamemo 60. leta minulega stoletja, ko so se začeli na televiziji Slovenije, oziroma takrat še televizija Ljubljana, filmi podnaslavljati v današnjem smislu te besede, je tega 60 let. Če upoštevamo kine, predvsem pa po prihodu zvočnega filma v 30 letih, pa nas podnapisi spremljajo dobrih 90 let. Precej dolga doba torej, in marsikdo poreče, da v tem času pravzaprav ustvarjalci bi že potrebovali nekakšno vodilo za svoje delo. A pri Lektorskem društvu Slovenije na to gledamo drugače. Smernice so plod nujnosti zgodovinskega razvoja in oblikovane prav v trenutku, ko jih najbolj potrebujemo. V tej dobi, namreč 90 let trdega dela, poskusov in iskanja najprimernejše tehnike in načinov ubeseditve in podnaslovitve, spomnimo se Pavle Jesih in njenih inovatorskih prizadevanj na tem področju, 90 let različnih tem, žanrov in drugih pritiskov, s tem pa 90 let tehtanja pravilne dolžine napisa, barve črk, ozadja, položaja na zaslon, prikazovalnega časa, izmenjavi z naslednjim napisom. 90 let izkušenj torej. V tem času se je slovenski podnaslovni korpus tako obogatil, da nam lahko ponudi preverjene z mednarodnimi primerjavami podkrepljene rešitve. Kot dediščino pa preda tudi že izoblikovan slog. Raba se je ustalila in smernice so postale mogoče, saj jih ni treba izumljati na novo, ker jih že živimo. Skupaj željo, da jih čim prej in tem lažje predamo tudi vsem, ki se te dejavnosti šele lotevajo. Verjetno najpomembnejše tehnično vodilo pri podnaslavljanju
je upoštevanje bralne hitrosti in števila znakov v vrstici, saj močno omejita izrazne možnosti. Po teh merilih se slovenske smernice ne razlikujejo od splošnih evropskih priporočil. Raziskave sicer kažejo, da bi gledalci utegnili uživati tudi ob filmih s podnapisi predvajanimi pri nekoliko višji bralni hitrosti, optimalno 15 znakov na sekundo, zlasti pri angleški produkciji, saj se pri tej deloma zanašamo tudi na slišano. Ne pozabimo še na najprimernejši tip pisave. Tuji standardi priporočajo brezserifne ozke črke. In tu ne moremo mimo vprašanja, katere vse znake je mogoče pod napisu uporabiti in biti prepričan, da bodo nespremenjeni videti tudi na zaslonu. In če še dodamo, tudi pri položaju podnapisa so lahko izjeme, v nemškem prostoru namreč nogometne tekme nadnaslavljajo. A kot lektorja me še bolj zanima čisto jezikovni vidik, kako omejitev bralne hitrosti in znakov na vrstico vpliva na členitev po aktualnosti in tihe privolitve v metafore in metonimije, zeugme, silepsise in anakolute. V zbornem jeziku že od nekdaj šibane slagovne spodrsljaje, ki besedilu jemljajo jasnost in mu dajo nadih pogovorne prostodušnosti. Tega bi se morali zavedati tudi gledalci. Iz izkušenj vemo, da znajo prevajalci mojstrsko povzemati in slikovito strniti, s čimer že sami odpravijo marsikatero zvezo, zaradi katere bi si lektorji gubali čelo. Zato nas izredno veseli poudarek, da gre pri podnaslovnih prevodih za priredbo, ki povzema bistvo dogajanja na zaslonu in ga podaja na knjižnem jeziku primeren način. Da je treba upoštevati tako slovenskost prevoda, to je razumljivost, skladenskost in slovnična ustreznost, nekalkiranost, kot povednost izvirnika in če je mogoče tudi strukturo povedanega, da s pretemeljitim poseganjem ne zabrišemo povezovalnih prvin prvotnega besedila. Če nam to pušča prostor, z ločili lahko dodatno nakažemo dinamiko govora. Zelo koristno napotilo je tudi odločitev, da bosta to pravilo, zelo koristna je tudi odločitev, da se značaj likov jezikovno odraža le na ravni besed. Prevajalec in lektor se lahko sama odločita, ali bosta to pravilo kršila in govorno napako ali očitno narečni ali tuji jezični naglas kakega lika naznačila tudi na oblikovni ali glasovni ravni. Seveda le izjemoma. Odličen vzorčni primer pa je takšna odločitev zato, ker je zgled pri zapisu slovenskega govora zakritih, nerazumljivih ali narečnih govorcev, pri katerem zagovarjamo poknjižitev, če tudi na račun iznakažene govorne pristnosti. Lektorji pač prisegamo na pravopis in zborni jezik razumemo kot vrednotno in povezovalni simbol. Čeprav zapisujemo govorjeni jezik, zapis živi po lastnih zakonitostih. Zato podpiramo usmeritev, da se v rabi v čim večji meri ravnamo po pravopisu in tako na primer opustimo levostično pisanje 3 pik kot končnega ločila. Kot izjemo, izhajajočo iz ločila, pa kot omenjeno sprejemamo pisanje vezaja, ki vpeljuje novega govorca namesto pomišljaja, šele pri drugem govorcu. Prav tako raje kot tujim priporočilom, da se prekinjene povedi končajo in začnejo s stičnimi 3 pikami, sledimo navadi, da po premolku vsele začnemo z veliko začetnico, stičnosti 3 pik pa se držimo le, kadar premolk napravimo sredi besede. Smernice so dokument, ki nam olajšuje vstop v dejavnost, zato pa smo lahko pozornejši na druga vprašanja, recimo na to, ali latinsko ime rodu brez oznake vrste, ki ga hkrati tudi sklanjamo, še lahko obravnavamo v kategoriji ležečega tiska. In na primer, ali čustvenost, vsem dobro znano kričanje, lahko izražamo samimi velikimi črkami. Ponavljajoča vprašanja utegnejo neko od smernice še razširiti. Kaj lahko lektor prispeva torej k audiovizualni vsebini? Svoje oko in svoje znanje. Preostalo pa je odvisno od marsičesa, od teme, zahtevnosti in obsega besedila. Vsekakor pa lektor lahko prispeva mnogo več, če je seznanjen z načeli prevajalčevega dela, saj lažje presoja smiselnost svojega posega. S tem prihrani čas sebi in prevajalcu. Kdor misli, da lektor zgolj nameče nekaj vejic v besedilu in da v podnapisu niti ni kako drugače, je v zmoti, kajti prevajalci dobro vedo, kam postaviti ločila. Lektorji prevajalcev v največjo oporo zlasti pri presojanju upravičenosti uporabe posameznih registrov v različnih žanrih, jezikovnih položajih in obenem pri jezikovnem barvanju značajev. Vsak podnaslovni
prevod, namreč ni le prevod, ampak tudi prenos govorjenega sporočila iz izvirnega jezika po knjižnem zapisu v ciljnem jeziku. To zahteva lovljenje ravnotežja med zakonitostmi knjižnega jezika v prevodu in ohranjanjem živosti, ki jo narekuje govorjeni izvirnik. Podnaslovni prevajalec torej ves čas stopa po smuzljivi tanki črti med enim in drugim. Lektor oziroma jezikovni svetovalec pa je tisti, ki mu pri tem stoji ob strani in mu pomaga preprečiti zdrse v eno ali drugo smer. Ob tem pa preverja tudi dejstva in tudi jezičnim terminom išče domače ustreznice. S prevajalcem oblikuje uigrano celoto, ki predvideva, katere zveze utegne zmotiti gledalca. Vsak nadaljnji soavtor bi odpiral nova obzorja, a pri tem podaljšal čas prevajanja. Da bi bila končna različica dela 3, 4 ali celo 5 ugodna in sprejeta, pa zaradi kompromisarske narave jezika ni zanesljivo, saj jezika ni mogoče določiti srednje vrednosti. Za vsako odločitvijo ostanejo drobci, ki se komu zdijo kot drobtinice v posteli. A izkušen bralec, ki pozna specifike podnaslovnega prevajanja, torej lektor, jezikovni svetovalec, po našem mnenju, s prevajalcem zmore dati besedilo lice, ki ustreza vsem želenim merilom, torej merilom slovnične ustreznosti, pomenske točnosti in žanrske primernosti, pri čemer pa zajemata iz slovenskega izročila in hkrati ne pozabita domiselnosti in živosti izvirnika. Morda bomo v prihodnosti sprejeli še kak kompromis, s katerim bi se približali vse evropski rabi, ki očitno pospešuje medkulturno izmenjavo vizualnih vsebin. In verjetno bomo po zgledu nemškega prostora tudi nadgradili smernice z dodatnimi žanrskimi in drugimi specialnimi spopolnitvami, ki bodo poskušali še celoviteje zajeti tipe gledalcev, naprimer gluhe in naglušne, ljudi z disleksijo ali s skotopičnim sindromom, ter jim ponuditi takšne podnapise, kot si jih želijo in jih potrebujejo. Za zdaj po večini ostajamo pri povprečnem gledalcu in se veselimo, da smo s temi smernicami vodilo za delo dobili vsi, tako prevajalci kot jezikovni svetovalci, tako prekaljeni na tem področju kot tisti, ki se na to polje šele podajamo. Tudi zato Lektorsko društvo Slovenije kot stanovsko društvo te smernice odobrava in podpira. Hvala. Sledi predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frama Ramovša pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izredni profesor dr. Kozma Ahačič. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, žal mi je, da ne morem biti z vami tudi v živo. Priprava kvalitetnih podnapisov je tudi z vidika jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja izjemno pomembno delo. Znotraj jezikovno podnaslavljanje za gluhe in naglušne še zdaleč ne pomeni zgolj transkribiranja izgovorjenega v pisno različico, saj bi bilo takšno besedilo lahko večkrat nerazumljivo, ampak pomeni zahtevno prestavljanje govorjenega jezika v pisni knjižni jezik, kjer je zelo težko potegniti mejo med ohranjanjem osebnega sloga govorca ter pripravo besedila, ki bo omogočalo čim lažje spremljanje povedanega gluhim in naglušnim. Na tem področju potekajo zanimive raziskave zapisovanja govora v slovenskem parlamentu, ki bodo v prihodnosti zagotovo v pomoč tudi pri praktičnih rešitvah v dvomu ob znotraj jezikovnem podnaslavljanju. Povsem drugo področje je podnaslavljanje tujejezičnih vsebin. Kot ustrezno ugotavljajo smernice za podnaslavljanje v slovenščini, so podnapisi besedila, ki jih v Sloveniji bere največ ljudi. Z vidika jezikovne politike se zato tu odpirajo trije večji problemi. In sicer, najprej bi omenil problem podnaslavljanja pri tako imenovanih piratskih filmih in nadaljevankah. Tu gre večinoma za izrazito nekvalitetne prevode laikov, ki ne dosegajo niti prevajalskih, niti jezikovnih standardov.
Po mojem mnenju bi moralo Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev večkrat in odločneje javno opozarjati na škodljivost tovrstne prakse. Takšna praksa je še zlasti neustrezna, ker so njeni najpogostejši uporabniki prav mladi, ki si šele oblikujejo svoje jezikovno znanje in si šele vzpostavljajo svoje jezikovne standarde in jezikovni čut. Drugi problem je vse močnejša vloga pretočnih storitev, ki slovenskih podnapisov sploh nimajo. Kot največjega igralca na tem področju bi omenil Netflix. Strateško je za razvoj slovenščine bistvenega pomena, da se takšne prakse s pomočjo države ustrezno omeji ali pa odločneje zahteva prevajanje tovrstnih vsebin v slovenski jezik. Tu je bilo v preteklosti marsikaj spregledanega in narejenih kar nekaj napak. Tretji problem so nekvalitetni podnapisi nekaterih komercialnih kabelskih programov. Nanje je treba dosledno opozarjati in jih tudi javno izpostavljati. V prihodnosti se bo zagotovo tem trem področjem pridružilo še vprašanje strojnega prevajanja in podnaslavljanja. Tu vidim manjši problem, saj gre za manj kvalitetne prevode, za katere pa uporabniki praviloma vedo, da so strojni in jih temu primerno tudi kritično spremljajo. Uporabnost takšnega podnaslavljanja je omejena predvsem na hitrost. Kadar potrebujemo prevod v živo, je to zagotovo ena od možnih rešitev. Nikakor pa to ni nadomestilo za prevajanje drugih vsebin. Tudi na tem področju se bo dalo največ narediti z ozaveščanjem uporabnic. Pri tem ne moremo računati na zakonodajo, saj je dokazovanje slabega prevoda v morebitnem inšpekcijskem nadzoru zelo težavno. Edina rešitev na dolgi rok je postavitev smernic, kakor so na primer predstavljene danes, in hkrati neumorno osveščanje javnosti o pomenu dobrega podnaslavljanja, o razlikah med različnimi ponudniki, zlasti pa izpostavljanje in kritika slabih primerov. Na prostem trgu je ocenjevanje kvalitete in izpostavljanje neustreznih praks izredno pomemben dejavnik. Po drugi strani pa je treba izpostavljati tudi dobre primere. Televizijska hiša, ki vlaga v kvalitetne podnapise, bi se morala znati s tem tudi pohvaliti in to vključiti v napovednike in reklame za svoje oddaje, nadaljevanke in filme. Včasih je to bilo samoumevno, danes pa ni več. Uporabnikom in uporabnicam je treba povedati, da dobijo z dobrimi podnapisi več, sicer na to praviloma niti ne bodo pomislili. Problematiko podnaslavljanja bo treba v prihodnosti redno vključevati tudi v nacionalne programe za jezikovno politiko. Profesionalni prevajalci morajo biti ob tem veseli vsake kritike svojih podnapisov strani gledalcev. To je namreč v današnjem času temeljni dokaz, da se tudi med gledalci ohranjajo visoka pričakovanja. Ko utemeljenih ali predvsem neutemeljenih kritik posameznih napak v sicer kvalitetnih podnapisih ne bo, bo to razlog za dodaten preplah, ne dokaz, da je vse v redu. Še enkrat vas lepo pozdravljam in čestitke ob predstavitvi
zgledno napisanih smernic. Želim vam lep dan. V kratkem, predavanje profesorja Jana Pedersena z Univerze v Stockholmu, iz Slovenske kinoteke Anja Naglič in kmalu vodja oddelka za prevajanje in lektoriranje televizije Slovenija Barbara Miller.
Pozdravljeni in dobrodošli. Sledi vodja oddelka za prevajanje in lektoriranje televizije Slovenija, Barbara Miller. Pozdravljeni. V prispevku Televizija Slovenija in razvoj podnaslovnega prevajanja, skrb za slovenski jezik in kakovostne prevode, bomo najprej na kratko pogledali v zgodovino. Televizijsko podnaslavljanje se je na Slovenskem začelo, ko so na zaslone tedanje televizije Ljubljana prišle prve vsebine v tujem jeziku. Izvrstni prevajalci so orali ledino in zgolj znanjem in izkušnjami, prepletenimi tudi s prevajanjem za kino, takrat še brez specializiranih teoretičnih podlag, postavili trdne temelje slovenske tradicije podnaslavljanja. Včasih, ko še ni bilo računalnikov in interneta, so prevode tipkali na pisalni stroj. Pri prevodnih rešitvah pa so se lahko opirali zgolj na svoje znanje, na znanje kolegov in na tiskane, za njihove potrebe pogosto nezadostne splošne slovarje. Zato so si pomagali tudi s številnimi priročniki in enciklopedijami. Tudi posnetkov si prevajalci v tistih časih niso mogli ogledati kadarkoli, temveč zgolj na začetku, na projekciji, da so lahko na dialog listi, na kateri je bilo besedilo dialogov, označili, kje bodo delitve na podnapise in dopisali tudi pomembne vsebinske opombe. Na primer, kdaj gre za dvojino. Ter na koncu, ko so se podnapisi združevali s sliko. Takrat so še enkrat lahko videli tudi posnetek. Dobra stran tipkanja z današnjega zornega kota je bila, da so morali za vsak podnapis najprej zelo dobro premisliti, kako ga bodo oblikovali, preden so ga zapisali. Slaba stran pa, da je bilo treba celoten prevod po lektorskem pregledu nato pretipkati v sistem, ki je sliki dodajal podnapise. In nato je tehnik podnapisom določil časovne kode. Pri določanju časovnih kod je bil prevajalec vedno navzoč in je pazil, da so bili podnapisi zakodirani na pravo mesto. Zaradi vsega tega je bila tehnična obdelava bolj zamudna in je pri njej sodelovalo veliko več ljudi kot danes, ko prevajalec vse razen lektorskega pregleda in končne tehnične obdelave opravi sam. Domači videorekorderji in računalniki so za prevajalsko delo pomenili dobrodošel napredek. Prevajalec je posnetek lahko gledal večkrat, prevod pa je tipkal v urejevalnik besedil na računalniku in ga je lahko večkrat popravljal, dokler ni bil svojo prevodno rešitvijo zadovoljen. Dostop do virov, ki so za prevajalca vedno nepogrešljivo orodje, je bil v 90. letih 20. stoletja še vedno analogen. To ni tako dolgo nazaj. Po gradivo se je bilo treba odpraviti v knjižnico, za specifične izraze se je bilo treba obrniti na strokovnjake. Ugotoviti, na primer, iz katere Shakespearove drame so 3 ne najbolj znani verziji, ki jih je navedel lik v nekem filmu, je takrat za prevajalca lahko pomenilo pravi bralni maraton. Tudi slovensko ime za redkega endemičnega kuščarja z nekega tihomorskega otoka je v najboljšem primeru odkril le, če je zavrtel telefonsko številko strokovnjaka biologa in imel srečo, da je ta že kdaj slišal zanj. Naslednji velik korak je bil prihod interneta in svetovnega spleta. Sprva sta zaradi pomankanja spletnih virov v slovenščini pomenila napredek za prevajalce le pri organizacijskih vidikih prevajalskega dela. Saj prevodov ni bilo več treba lastnoročno prinašati na televizijo, ampak jih je prevajalec lahko poslal po elektronski pošti. Še vedno pa je moral biti navzoč pri kodiranju in nadzirati, da so vsi podnapisi na pravem mestu. Spletni viri v slovenščini so za prevajalce postali pomemben vir informacij šele v novem tisočletju, zlasti velik napredek pri digitalizaciji pa je opazen v zadnjih 10 letih. Naslednji pomemben korak
Na poti tehničnih sprememb so bile zmogljivejše grafične kartice na osebnih računalnikih, ki so omogočale digitalizacijo videoposnetkov. Vzporedno z njimi so se razvili tudi programi za določanje časovnih kod pod napisom na osebnih računalnikih in delo prevajalca se je takrat v celoti preneslo na dom. Če je moral 30 leti prevajalec priti na televizijo najmanj 2-krat, lahko danes pri večini tujih oddaj svoje delo opravi doma. Sodobna tehnologija nam je v veliko pomoč in nam omogoča zelo natančno delo. Ampak poleg tehničnega razvoja smo se v prevajalski službi na televiziji Slovenija ves čas ukvarjali tudi s prevodoslovnimi in jezikovnimi vprašanji. Sodelovali smo in še danes sodelujemo s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Prevajalske teme smo načenjali z oddelki za posamezne tuje jezike, odgovore na jezikovna vprašanja pa smo iskali s slovenističnim oddelkom. Ko so se v 90. letih 20. stoletja v Evropi, zlasti na Danskem, začeli s podnaslavljanjem bolj poglobljeno ukvarjati tudi akademski strokovnjaki, je Filozofska fakulteta na izpopolnjevanje na Dansko poslala skupino mladih diplomantk in absolventk, ki so imele za seboj že nekaj izkušenj s televizijskim prevajanjem. Mlade prevajalke so pridobljeno znanje nato delile tudi s kolegi na televiziji Slovenija. Ob ustanovitvi oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1997 je profesorica doktorica Irena Kovačič, utemeljiteljica znanstvenega preučevanja podnaslovnega prevajanja v Sloveniji in dolgoletna prevajalka, sodelavka televizije Slovenije, študentom predavala tudi o podnaslavljanju. Modul podnaslovno prevajanje na fakulteti zdaj izvaja doktorica Silvana Orel-Kos, tudi sama izvrstna prevajalka iz angleščine, danščine in švedščine. Tesno sodelovanje s Filozofsko fakulteto smo v oddelku za prevajanje in lektoriranje televizije Slovenije zadnja leta obogatili tudi z izvajanjem obvezne prakse za študente prevajalstva. Kako pa prevajanje na televiziji Slovenija poteka danes? Radio-televizija Slovenija je največja kulturna ustanova v Sloveniji. Televizija Slovenija pa nacionalna javna televizija, zavezana skrbi za jezik in kakovost. Zato je zelo pomembno, kakšen jezik se pojavlja v njenih programih. K negovanju jezikovne kulture nas zavezuje zakon o RTV-ju, ki pravi, da RTV posebno pozornost posveča razvijanju splošne jezikovne in politične kulture. Prevodi, objavljeni na nacionalni televiziji, morajo biti pomensko in jezikovno brezhibni. Zato oddelek za prevajanje in lektoriranje televizije Slovenija sodeluje s skrbno izbranimi prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami, ki so se izkazali kot vrhunski in zanesljivi sodelavci. Vse prevode pred objavo pregledajo naši nepogrešljivi lektorji in lektorice, ki poskrbijo, da so tudi vse novosti, ki jih življenje prinaša v slovenski jezik iz drugih jezikovnih okolij, ustrezno poslovenjene in skladne s pravopisom. Prevajalci na televiziji Slovenija ne prevajajo zgolj filmov in nadaljevank, ampak tudi dokumentarne in poljudno-znanstvene izobraževalne oddaje, informativne oddaje, kulturne in športne oddaje, pa mladinske igrane oddaje in sinhronizirane otroške risanke. Prilagajati se morajo različnim zvrstem in vsaka zvrst od njih zahteva poseben pristop ter izbiro ustreznih jezikovnih registrov. Prevajanje audiovizualnih vsebin, zlasti filmskih dialogov, je bistveno zahtevnejše od prevajanja knjig, saj mora prevajalec zaradi prostorske in časovne omejitve dialog prirediti in zgostiti. Pri tem pa v prevodu verodostojno in natančno zajeti ali povzeti vse bistvene informacije. Vse to od njega zahteva kreativni umetniški pristop
in veliko domiselnosti pri uporabi jezikovnih sredstev, s katerimi bo dosegel želeni učinek. Še večji izziv so dokumentarne in poljudno-znanstvene oddaje, ki poleg kreativnosti pri zgoščevanju in prirejanju od prevajalca zahtevajo tudi dobro poznavanje specifične tematike in posebno spretnost pri iskanju ravnovesja med strokovno terminologijo in poljudnejšimi izrazi, razumljivimi širšemu krogu gledalcev. Pri prevajanju informativnih oddaj so prevajalci soočeni še z dodatnim izzivom, s časovnim pritiskom, ki ga ne prenese vsak. Za hitro, učinkovito in kakovostno prevajanje informativnega programa, v katerem novice pogosto prihajajo zadnji hip in ni časa za poglobljen razmislek, je treba biti domač v političnih, družbenih, finančnih in gospodarskih, pa tudi športnih in drugih aktualnih temah. V letošnjem letu je denimo aktualna tema medicina in vse, kar je povezano z epidemijo novega koronavirusa. Pri oblikovanju podnapisov v informativnem programu prevajalec tudi nima toliko svobode pri prirejanju, saj so na primer politiki in diplomati v svojih izjavah izjemno natančni in bi prevajalec s prevelikim poseganjem lahko spremenil odtenke ali podtone povedanega. Svojevrsten izziv je tudi prevajanje otroških risank za sinhronizacijo, pri čemer mora biti prevajalec v prvi vrsti pozoren na ustrezen izbor besedišča, primernega za otroke, paziti pa mora tudi na dolžino besedila in število zlogov, ter tudi na odprtost samoglasnikov, da besede v slovenščini ustrezajo odpiranju ust risanih junakov. Še bolj zahtevno pa je prevajanje pesmi v risankah. Za vse našteto ni dovolj le jezikovno znanje, potreben je tudi občutek za televizijski medij. Pri zadevanju za kakovostne prevode ne moremo mimo dejstva, da je najkakovostnejši prevod iz izvirnega jezika in da prevajanje iz drugih jezikov prek angleščine ni najboljša rešitev, zato naši sodelavci prevajajo neposredno iz skoraj vseh evropskih jezikov in tudi iz nekaterih neevropskih, zlasti japonščine. Vsako leto prevedemo v angleščino več slovenskih filmov in oddaj, ki jih Televizija Slovenija prijavi na mednarodne festivale. Sodelujemo pa tudi pri večjezičnih televizijskih projektih, ki jih je podprla Evropska unija. Eden takih je bil projekt Makroregije, pri katerem smo poleg prevodov iz različnih jezikov v slovenščino poskrbeli tudi za prevode v angleški, hrvaški in madžarski jezik. Naj še dodam, da smo televizijski prevajalci tu zaradi gledalcev, da jim približamo oddaje, ki jih v izvirnem jeziku ne bi mogli spremljati. Zavedamo se, da s svojim delom vstopamo v njihove domove in njihov vsakdan. Svoje delo opravljamo odgovorno, pri tem pa se zavedamo, da vsem ni mogoče ustreči. Gledalci televiziji Slovenija zaupajo in se lahko zanesejo na to, da so stvari, ki jih vidijo na naših zaslonih, zapisane pravilno, saj Televizija Slovenija skrbi za lep in pravilen slovenski jezik. Tako lahko skladno s svojim poslanstvom gledalce izobražuje ter prispeva k krepitvi in negovanju jezikovne kulture med Slovenci. Hvala lepa. Sledi vodja podnaslovnega prevajanja v Slovenski kinoteki Anja Naglič. Lep pozdrav vsem in hvala Evropski komisiji in društvu, da sta organizirala to konferenco. Zelo me veseli, da smo po letu priprav dobili smernice za podnaslovno prevajanje v slovenščini in da je pri njihovem oblikovanju sodelovala tudi Slovenska kinoteka. Prevajanje in podnaslavljanje filmov za kino se namreč v nekaterih stvareh razlikuje
od prevajanja za televizijo ali splet, in smernice so oblikovane tako, da veljajo za vse troje. V svojem referatu bom najprej na kratko predstavila organizacijo podnaslovnega prevajanja v Slovenski kinoteki, nato pa se bom posvetila tako imenovanemu video podnaslavljanju, posebni obliki podnaslavljanja, ki se uporablja na številnih filmskih, pa tudi drugih audiovizualnih dogodkih, tako v Sloveniji kot drugje po svetu. Najprej torej nekaj besed o prevajanju filmov v Slovenski kinoteki. Do leta 2000 so se v kinotečni dvorani prikazovali filmi bodisi slovensko podnaslovljenih filmskih kopij, bodisi je projekcije nepodnaslovljenih kopij spremljal simultani prevod v slovenščino. Leta 2001 je za cinefilske užitke precej moteče simultano prevajanje preko slušalk oziroma zvočnikov nadomestilo video podnaslavljanje. Istega leta je kinoteka dobila tudi vodja podnaslovnega prevajanja. Delo vodja vključuje razdeljevanje filmov v prevajanje in podnaslavljanje, uvajanje novih prevajalk in prevajalcev v to obliko prevajanja, jezikovno-oblikovno redigiranje prevodov, organizacijo testnih projekcij z video podnapisi in pripravo prevodov za lasersko podnaslavljanje filmskih kopij oziroma digitalno podnaslavljanje DCP-jev. V kinoteki v povprečju prikažemo 50 do 80 različnih filmov mesečno. Gre za kratke, srednjemetražne in dolgometražne, igrane, dokumentarne in eksperimentalne filme iz vseh obdobij filmske zgodovine. V njih pa govorijo oziroma pišejo, če gre za neme filme v najrazličnejših jezikih. Del tujejezičnih filmov, ki jih predvajamo, je že podnaslovljen v slovenščino. Za njihovo podnaslovitev je poskrbela ali kinoteka sama ali kateri od slovenskih distributerjev. Drugi del filmov pa sproti prevaja ekipa honorarnih prevajalskih sodelavcev kinoteke oziroma nekaterih gostujočih festivalov. Kar zadeva festivale in cikle, ki gostujejo v naši dvorani, nekateri prevajanje in video podnaslavljanje praviloma organizirajo sami, za druge pa to v celoti ali vsaj deloma naredi kinoteka. Takšni so festival LGBT filma, Mesto žensk, Dnevi nemškega filma, Balkan, festival frankofonskega filma. V kinoteki, če je le mogoče, filme prevajamo iz izvirnega jezika. Pri tem sodelujemo s prevajalkami in prevajalci iz 33 jezikov, mnogi med njimi so tudi člani društva televizijskih in filmskih prevajalcev. Pri jezikih, za katere v Sloveniji nimamo podnaslovnih prevajalcev ali sploh nobenih prevajalcev, pa si največkrat pomagamo z angleščino. Veliko filmov se v kinotečni dvorani predvaja z dvojimi podnapisi, angleškimi na sliki in slovenskimi pod njo, tako da so številne projekcije primerne tudi za tuje obiskovalce. Zdaj pa k že večkrat omenjenemu video podnaslavljanju. Video podnaslavljanje, včasih imenovano tudi elektronsko podnaslavljanje, je opremljanje audiovizualnih dogodkov z video podnapisi ali video nadnapisi, ki se med samim dogodkom projicirajo na filmsko platno ali na platno namenjeno izključno tem napisom. Ta postopek se uporablja na filmskih projekcijah, pa tudi na gledaliških in opernih predstavah v najrazličnejših državah. V prispevku se bom omejila na predstavitev video podnaslavljanja filmskih projekcij v Sloveniji. Začetki te oblike podnaslavljanja filmov pri nas segajo na prehod v 21. stoletje. V kinoteki se video podnapisi uporabljajo od februarja 2001. Kmalu zatem so se začeli uveljavljati tudi v nekaterih drugih kinematografih po Sloveniji, na primer v Cankarjevem domu in Kinodvoru, ter na večini filmskih festivalov in ciklov pri nas. Na LIF-u, festivalu LGBT filma, festivalu dokumentarnega filma, Kinootoku, Animateki, Grossmanovem festivalu, festivalu migrantskega filma, festivalu frankofonskega filma, Kuripolti, Feku, Dnevih nemškega filma, Kinotripu, Tednu italijanskega filma in tako dalje.
Video podnapisi so bodisi časovno zakodirani, bodisi so brez kod. V prvem primeru jih prevajalec pripravi z enim od programov za podnaslovno prevajanje, naprimer Subtitle Edit, med projekcijo pa jih program za video podnaslavljanje, v kinoteki je to Easy Subtitler, preko videoprojektorja projicira na dno filmskega platna ali na manjše platno pod njim. Takšna projekcija pogosto poteka brez prevajalca, saj je praviloma treba podnapise samo v pravem trenutku vklopiti in to večinoma lahko naredi kar kinooperater. Kodirane video podnapise je mogoče uporabiti za film, ki se predvaja z digitalnega nosilca, naprimer z DCP-ja. Če pa projekcija poteka z filmskega traku in sploh, če ta trak ni na enem samem kolutu, je treba film video podnasloviti ročno, saj zaradi rahlega raztezanja traku in preklopov med posameznimi koluti niti dve projekciji nista časovno povsem enaki. V tem primeru prevajalec pripravi podnapise brez časovnih kod, lahko torej kar v Wordu. Med projekcijo sedi bodisi nekje na robu dvorane oziroma letnega prizorišča, bodisi v prevajalski kabini, kakršne imajo kinoteka, kinodvori in Cankarjev dom, oziroma, če te prevajalske kabine ni, v projekcijski kabini ob operaterju. Pred sabo ima računalnik s programom za video podnaslavljanje, v katerega je uvožen podnaslovni prevod in za vsak podnapis s pritiskom na tipko določi, kdaj se projicira na platno in kdaj se z njega umakne. Gre za postopek, ki zahteva veliko zbranosti, če iz kakršnihkoli razlogov pred javno projekcijo ni bilo mogoče izpeljati testne, to se dogaja občasno na festivalih, pa to postane adrenalinska dejavnost. In zdaj k pogostemu vprašanju, ki ga zastavijo tudi sami prevajalci, ko se prvič srečajo z video podnaslavljanjem, zakaj se pri filmih sploh uporabljajo video podnapisi, zakaj nimajo vsi filmi podnapisov na nosilcu, s katerega se predvajajo. Prvi razlog je to, da za številne filme, ki se prikazujejo naprimer v Slovenski kinoteki in na festivalih, filmskih nosilcev ni v Sloveniji in si jih moramo izposoditi iz tujine. Izposojeni nosilec mora biti vrnjen v nespremenjeni obliki, zato ga fizično ne smemo podnasloviti. Vse, kar smemo narediti, je, da med projekcijo podnapise projiciramo. Poleg tega so nosilci iz tujine pogosto že opremljeni s podnapisi v kakšnem tujem jeziku, največkrat je to angleščina, in najbolj elegantna rešitev je, da se slovenski podnapisi na to projicirajo pod platno. Ko gre za filme na traku, obstaja še dodaten razlog za video podnapise. Fizično podnaslavljanje filmskih trakov je bilo namreč od nekdaj drago, in če film ni šel v distribucijo oziroma če je bil namenjen zgolj maloštevilnim projekcijam, je bilo finančno veliko bolj ugodno, da so se zanj, tudi če je bila filmska kopija v naši lasti, pripravili video podnapisi. V kinoteki, kjer še vedno približno polovica projekcij poteka s filmskega traku, imamo veliko kopij, ki jih predvajamo zgolj enkrat letno ali še redkeje, zato jih video podnaslavljamo. Hvala za pozornost in vabljeni v dvorano Slovenske kinoteke, ko se bo spet odprla. Zaradi višje sile se nam naslednja napovedana govorka Silvana Orov-Kos z oddelka za prevajanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani danes ni mogla pridružiti v živo, bo pa njena predstavitev predstavljena naknadno. Sliko se zdaj selimo v Stockholm, kjer se nam bo pridružil profesor Jan Pedersen z Univerze v Stockholmu. Drage gledalke, cenjeni gledalci, z nami bo čez nekaj trenutkov profesor Pedersen, ki vas bo nagovoril v angleščini. V tej fazi sprotnega prevajanja v slovenščino ne bo, bo pa prevod na voljo ob ogledu posnetka. Hvala za razumevanje. Sedaj pa mi dovolite, da vzpostavim zvezo s profesorjem in mu predam besedo. Hej Sverige, hej Stockholm, hej profesor Pedersen, här är EU-kommissionen i Ljubljana. Varmt välkommen till vår konferens. Ordet är ditt.
Well, thank you. That was most impressive and very Swedish of you. It sounds like I'm in Eurovision Song Contest. I'm very glad to be here and talk to you today on this great day of the unveiling of your national guidelines for subtitling. And I think these are very important. And I think that's why I've been asked to come and talk to you today, because I work very much with norms. In fact, you could say that I wrote the book on subtitling norms for television, because I actually did. Well, anyway, I was also involved in creating the national guidelines for Sweden. And so I've been asked to come here today and tell you a little about the more academic view on subtitling norms and guidelines. And I'll try and share my screen with you, and then I'll tell you a little bit more of it from an academic point of view. I'll be talking for some 20 minutes, and then there will be a Q&A later on, I'm told. So I'll tell you about why I think it's important to have norms and why we have guidelines and what the use of them are and how they're related. And I'll also be illustrating my talk by showing you examples from fan subbing, which is an area where there arguably are no norms and no guidelines. This is not strictly true. There are some guidelines for some fan subbing communities, but as a whole, it is rather an unregulated practice, and therefore it's a good source of examples of where norms are broken. So let me begin by establishing what norms are. Well, from one point of view, you could say that norms is that which is expressed in guidelines. So the guidelines that you have unveiled today, and which we created in Sweden some months back, and in Denmark before that, and in many other Scandinavian countries, we have norms expressed and codified into guidelines. So I'll start talking a bit about norms, and then I'll go on to talking about norms in guidelines, because that's the connection. You write down your norms in guidelines. And norms are, according to Gideon Torrey, the translation of general values or ideas shared by a community as to what is right and wrong, adequate and inadequate, into performance instructions appropriate for and applicable to particular situations, specifying what is prescribed and forbidden, as well as what is tolerated and permitted in a certain behavioral dimension. Now, that is a very convoluted sentence and a very roundabout way of saying that norms is that we as a community have decided which is right and wrong behavior in different circumstances, depending on the circumstances and the context that we find ourselves in. It's how to behave in a certain situation, in other words. And the question is then, why should we follow norms? And I know that norm-breaking behavior is very popular these days, and that's perfectly fine. But we need to be aware of norms so we know that what we break if we want to break them. So norms are then social constructs. They're contracts between you and I and between all of us about how to behave in a socially acceptable way in various situations. And that's not true only of translation and subtitling, that's true of all human behavior, basically. So it is, in fact, agreed behavior. That is what's expected of you in a given situation. I think that Theo Hermans put this rather well when it comes to translators, that when translators do what is expected of them, they will be seen to have done well. So if you behave in a normal way, if you follow the norms, then you do what is expected of you, and people will think that you have done well and have done the right thing. If you break the norms, if you behave in an abnormal way, you will not be seen to have done well, and people will criticize you for making translation errors, and even worse than that. So whose expectations are we talking about? Who expects you to do well? Well, there are very many people involved. You have commissioners, your clients that want you to translate in a certain way. There are also your colleagues who tell you how to translate in various situations and how you normally do in your translation agency or in your community or wherever you work. But above all, when it comes to subtitling, it's the viewers. It's the expectations of the viewers that matter. And viewers, as I'm sure you're aware, they don't want subtitles. They want them, but they don't want to notice them. And you know the old adage of the best subtitles are the ones that you never notice.
And of course, you can't have invisible subtitles because they're right there on the screen and everybody can read them. But there are many studies that show that reading subtitles is automated behavior. So we are not aware that we are reading them. I'd even like to go so far to say as there is a contract of illusion between the subtitler and the viewer. The viewer, on his or her part, pretends that he doesn't read the subtitles, he just follows what's going on the screen. And the subtitler, on his or her part, makes sure that his or her subtitles are as unobtrusive as possible. So you want subtitles that don't interfere with the immersion, with the viewing experience of being lost in the film or the TV program or whatever. They are instrumental in that they let you access the film you're watching without drawing attention to themselves. And that's the overriding subtitling norm in the Western world today. Now, norms come in different forms and they also come in different strengths. So some norms are more important to follow than others. And above all, you need to follow the laws. For instance, you can't kill your client if they tell you to do things in a stupid way or pay you too little. That is a law of the land that tells you that you cannot do that. So laws are not broken. But then there are rules, for instance. In Sweden, we have a hard and fast rule that says that you can only have one speaker per subtitle line. You can never have two speakers in the same subtitle line. Whereas I noticed in your guidelines that that's a norm, so that's weaker than a rule. You can, in fact, normally you would have one line per speaker, but under certain circumstances, you can actually have two on the same line. So that means that it's not impossible to have two speakers on the same line. So that means it's just a norm in Slovenia, whereas in Sweden it is a rule. You never have two speakers on the same line. Except if you're translating into subtitling into Swedish in Finland and doing Finland-Swedish subtitles, in which case you can have two speakers because you have bilingual subtitles, so that there's Finnish on one line and Swedish on the other line, and then you can actually have two speakers on the same line. So there's a difference between countries here that you can see. In Sweden, we have a rule about one line per speaker. In Slovenia, that appears only to be a norm. And then there are weaker than norms, you have conventions. Now, if you break a rule, there will be some repercussions. People will think you have done wrong. If you break a norm, you behave in a non-normal way or a norm-breaking way, and you can do that sometimes. If you're breaking a convention, you're just being unconventional. So that is the way that people normally conventionally behave, but you don't really have to follow that. And there seems to be a convention in your guidelines that says that you can have a space before the ellipses or not, and that is apparently that is a fairly weak convention. So it's not a norm; it's just a convention. And beyond that, you just have idiosyncrasies, and idiosyncrasies are your own translation behavior. That is what you, as a subtitler, will behave in a certain way, and if you don't follow that, there are no repercussions at all, because it's just you not being quite yourself that day. Now, it's important to know also that norms are temporally unstable. They change over time. And we've seen this time and time again, particularly with reading speeds, which are much greater these days than they were only 10 years ago. And so norms can become conventions over time, conventions can become norms, norms can become rules, and so on. So that's why we need guidelines, and we need to keep updating them so that we know what the current norm is. Now, I'd like to say a few things about norms and codification. Now, codification basically means that you write things down in a book. Codex, as you know, is Latin for book, and codification then means that you write something down in a book or in a set of guidelines or whatever. Norms are everywhere, you see. They're not just the ones that are put down into guidelines and law books and so on, but they guide our behavior everywhere. And we all have unwritten rules, for instance, that you should put your milk into your teacup before you pour your tea. I haven't seen that written down anywhere, but a lot of people follow this rule, and that is then an unwritten rule. But if you were to
construct instructions for how to make your tea, then you write it down, and then you have written rules, and then you have codified your tea drinking rules. Now, guidelines are written rules. They may have started out as just behavior that is commonly agreed upon and as being unwritten rules, but once you have guidelines in written form, you have codified norms. And that is very important, you see. Now, some people operate without awareness of norms at all, codified or otherwise, written and unwritten. And that brings us to the fan-subbing example, my first fan-subbing example. Now, as I said, there are quite a few communities out there where they actually have both unwritten and written rules that they follow, but some fan-subbers, i.e. Amateur subtitles that subtitle for other amateurs, viewers, basically. Now, some of them are completely unaware of norms at all, and that can lead to some very interesting results, and some results that are not very good, and for that reason, they're good for illustrating how important norms are. I've been doing a lot of work on fan subbing lately, and here's an example. It's from the movie Sin City, based on a graphic novel, as I'm sure you know, where we have this rather long utterance that was subtitled by a fan subber in my corpus, and he or she, they used a nick, so I don't know if it's a girl or a boy, it doesn't matter, translated that into very good Swedish. It was a good translation, it was in very good Swedish, but the fan subber wasn't aware that there is a norm that says that in Sweden, a subtitle line should be between 36 and 42 characters long. So I'm fairly sure that you can't see the subtitle, but it's actually here. At the bottom of the screen here, there is what you probably just see as a gray line, but that is in fact 165 characters long subtitle that contains all the information that you need to know to understand the utterance, but you can't read it because it's too small, because it's too long. So that is what happens if you're unaware of rules, at least this rule anyway. So technical norms and technical rules are very important, as we know in subtitling. Now, where do norms come from? Well, sometimes you have prescriptive norms, and they come from authorities. There are people, very often people like myself, middle-aged white men with beards, who think that they know everything, and they say, you need to do things like this because I tell you so. So they basically say, subtitle thusly, if you subtitle otherwise, ye be wrong. I'll put that into Old English just to show how strict it is. But it's basically just someone deciding how things should be done without consulting how things are normally done. And that is what you have with Netflix in their time text style guides, where they have basically taken American subtitle norms for subtitling for the deaf and hard of hearing and exported that to every other country with very little variation. So Netflix decides how you subtitle, and that's just the way it is, and we just have to follow that. Now, descriptive norms are based on practice, and that is quite a different kettle of fish because they're based on what people normally do. So they are basically codified norms. And they tell you that subtitlers subtitle like this, and if you subtitle like this, your subtitles will be accepted as normal, and you will have been seen to have done well, as Hammonds put it. And that is what we found in the guidelines that were unveiled this morning. Because if the process is anything like the process that we had in Sweden when we put our guidelines together, is that we consulted a lot of people who have done a lot of work with subtitling, academics and subtitlers and loads of other people, and allowed them to express their views on how subtitles are in Sweden and in Slovenia and in Germany and wherever you have subtitles, in Greece and so on. And these are then codified descriptive norms, norms that describe how things are done in that country. So there's quite a difference here. These are based on what you actually do in a place, in that place. Now, if you don't do it
and follow, if you don't follow the guidelines and don't follow norms, you end up with things like fan subbing again. So here's another fan subbing example. This is a breach of a norm which is so obvious that it's in fact not part of your guidelines. So I'll just walk you through it. And there is a movie called The Number 23, which is a conspiracy theory film starring Jim Carrey. And he's also the narrator, and he says that according to his horoscope, his life should be really, really happy, and he should have loads and loads of friends, but he's unhappy and he doesn't have any friends. So he says, I am living proof of the fallacy of astrology, which is a rather pompous way of saying that my life proves that astrology doesn't work. Now, that was fan-subbed into Swedish very nicely in a very technically correct subtitle as Jag lever ständigt av en orimligt hög av lustingar, which in English would be something like I'm constantly living of an unreasonably pile of lusties. Now, that is very poor Swedish, and above all, the target text, the translation, has no relation at all with the source text, with the original. So there is no correlation between the subtitle and the original dialogue. Now, I've noticed that the norm that says that there should be a connection, a semantic connection between source and target text, is so obvious that it is in fact not explicitly put into the fan subs that were into the guidelines that were produced today. And that's because it's such an obvious thing. But apparently it's not obvious to this fan subber who just made up the subtitle with more or less complete disregard of the original dialogue. I would probably say that it's probably a case of incompetence, really. Anyway, guidelines based on descriptive norms are good because they are grounded in practice now. So they're based on what is actually happening on the ground, so to speak. And that means that they're consensus-based, and it's a bottom-up process that people can chip in with their knowledge and their experience rather than someone just telling them. And they're viewer-friendly above all. And this is the most important point I want to make, really, is that they express the practice that is out there, and they show the subtitles, and then they produce subtitles that the viewers are used to. So this is what they think of as good subtitles, as you put in your guidelines very, very aptly, I think. So that means that the viewers can continue to ignore the subtitles and just enjoy the films. Whereas if you have other guidelines that express norms that are not what the viewers are used to, they are not viewer friendly, and then people will start noticing that they're reading subtitles, and then you'll have screwed up, basically. So that's why descriptive norms in guidelines are better than prescriptive ones. And if the viewers are happy with the subtitles and ignore them and don't notice that they're reading them, that means that they think that you've done a professional job, and that means that the subtitling profession gains more prestige because people think that you are doing well, as Hermans put it. So, and another thing which I appreciate as an academic is that these kinds of guidelines protect national diversity. We have different ways of doing things in different countries, and I think that diversity is a good thing as well. Now, in academia, where I come from, we have this saying, which is publish or perish, which means that if you're a scholar like me and you don't produce studies and you don't publish them, then people will ignore you and then forget about you, and you'll get no more funding. And that means that people will forget about you and you'll be gone, your career is over. And that's not only true for academia, because the fact is that these prescriptive Netflix norms, they are omnipresent, they're everywhere. And because they are available online, free to download for anyone in dozens of languages. Actually, they're all in English, but they represent many languages. And they propagate basically American norms with very scant variation. And I made a study of this, which you can read online, that shows that in fact it's just American norms, and then they just tag a little bit of difference on at the end if people pointed out that they need to do so. So that basically just American norms all over the place. So, and that means that since Netflix has in fact published that they are the things that are out there,
And that is why you need to publish we need to publish national descriptive guidelines as well, because otherwise these norms will basically disappear and Netflix will take over, is what I'm saying. Because particularly for new subtitling territories and new user groups, like traditional dubbing of voiceover countries, when they start producing subtitles, they'll use the Netflix norms because they're out there, basically. So if we don't have an alternative to the Netflix norms, that means that it's going to be the Netflix norms. So that's why it's very important that we're out there. And we see this not only with new subtitling territories, we also see with user groups such as Fansubbers, but also the European Parliament is producing guidelines for SDH, subtitling for the deaf and hard of hearing, and I've been asked to look at parts of them, and they're very Netflix oriented, and that's probably because Netflix is out there, which is why it's so important that we publish our national guidelines and make it plain to everyone that there is a tradition in our country for how to do things. And that's why it's also important to translate them, because otherwise they'll just be local and people in other countries will not know that there is an alternative to Netflix, like the European Parliament. So I'll treat you to one final fan-subbing norm-breaking or abnormal behavior before I wrap up. It's from the same movie. As a narrator, he's talking about time being an abstract thing and that we make it concrete by turning time into days and hours and so on. So he says that time is just a counting system, numbers with meanings attached to them. And that becomes tiden är bara ett räknande system, nummer med betydelse som slår ihop dem. Now you can see that the second line of this, numbers with meanings that bang them together, which is rather funny really, breaks the same norm as the previous fan-subbing example I showed you. But also the first line, which says time is just a counting system, which on the surface of it looks exactly the same as the source text, is in fact breaking a different norm, because you can't say that. You can't say it like that in Swedish. Tiden är bara ett räknande system. It doesn't work in Swedish at all. And I don't want to go into why it's ungrammatical, and it's actually not ungrammatical. It's just unidiomatic to the point of being completely ludicrous. And there is then, of course, a norm that says it should produce your subtitles in good target language, and you have put that into your guidelines. We have put that into our guidelines, and it's very obvious that it should be there, but the fan-subbers are not aware of it or don't care about this. Is what we see here. So, summing up, guidelines based on descriptive norms are very nice things because they show the law of the land, the way that you normally do it in your country, and they need to be published and they need to be translated, because otherwise it's basically going to be metric norms that rule the world. And the thing about them also is that they safeguard viewer satisfaction. They make sure that people watch subtitles that they're used to and that they think are right. And that means that you get respect as a subtitler. So it's good for the professionalism and the respect and prestige of the profession as well. And also the sustained diversity and tradition, so that you can go on to do it the way that you like to do it and the way that you in your country prefer to have things done. So you basically know best. And now you've written down what is best. Good on you. Well done, all of you who have been involved in producing these guidelines. It's very important work that you've done, and I'm very glad you did it. And the more countries that do this, the better it is, because then we can actually have subtitles that viewers are used to and that they can completely ignore, which is sort of a paradoxical thing. Now here are some written sources for you if you're interested in where I got some of these ideas. I won't leave this on for too long. I can send you the presentation if you want. And I think that's basically it from me now. My time is up. I think I've even... Profesorja Jana Pedersena z Univerze v Stockholmu. Vljudno vabljeni, da zapišete svoje vprašanje v komentar prek platforme YouTube.
Hello again, Professor Pedersen. I hope you can hear us. Hello. It's time for our questions and answer session for a little debate with you. We have some questions ready for you. Just a quick reminder first for our international audience. You can send your questions by writing them in the comments on the YouTube page where you are following this streaming. Let's start with the first question, Polona. I don't hear a question. You're muted, Polona. Is that the case? Yeah, sorry. I was muted. I was a little bit slow. So, no, I shouldn't be. My first question here would be, do you think that there is enough coordination between practitioners, academia, and industry? If there's enough cooperation between academia, professionals, and the industry, I would say no. We could do a lot more together. I think it's improved. It used to be worse, but there are more ways that we connect now. We have international conferences for academia and business, such as the Languages and the Media conference in Berlin, and other places where business and academia meet. But and there are some other corporations like the UNA cooperation and so on. But I still think that we can do more, and particularly if you're working with descriptive studies, you definitely, as an academic, need a lot of help from professionals. And also, I think that a lot of what we are producing in academia needs to be to go out there more and be available for professional subtitlers, for industry, and so on. And that is partly why I helped start up this new journal called the Journal of Audiovisual Translation, where which is available free online, which produces academic results, academic studies that are available for anyone, because we do need to work a lot more together, I think. There's another question for you, Professor Pedersen. What do you think about machine translation in subtitling? Can it be useful? Are there any circumstances when it is acceptable? That's a very hot topic, isn't it? There's a subtitle strike going on in Sweden at the moment because one of the big companies is introducing machine translation, or in Scandinavia, actually. I think it's spreading. And subtitlers generally think that, no, it's not worth it. But I'm not completely, and I noticed that you also put into your guidelines, which was very interesting, sort of a statement saying that the machine translation can't help. I think I'd like to go out on a limb here and say that there are circumstances in which it could possibly be useful if you have really good machine translation. But because for formulaic language, that is always translated in the same way, that the machine translation could help. But it's a tool. It's not something that can replace subtitlers ever. What it does is that it turns the subtitler into a post editor, which is sort of boring. Help you tidy up what the machine the machine has done. And I think we started going down that road when we started using EMTs, these template files, because they also restrict a bit the freedom of the subtitler, really. And there are some even if you have really good machine translation and you have really good post editors, the result is still a bit problematic, because you risk ending up with slightly unidiomatic language, because the machine is going to suggest something, and that means that the creativity of the subtitler is not involved in much of the decision making. It's just a question of choosing to edit what's already there rather than thinking up
really genius translations yourself. So I would, if I had my subtitler hat on, I would say definitely no way. And I was involved in machine translation already in the 1990s. Back then, it wasn't viable at all. It's better now with neural machine translation, so it could probably be used as a tool, but it's tricky because it also neural machine translation produces errors that are not as easy to discover as they were when we only had statistical machine translation, because then you could see what was wrong and why it was wrong. The neural version is much more subtle in that it produces sentences that look like they're all right, but they could be factually wrong. And if you don't compare them closely to the source text, then you risk of letting these errors slip through just because the neural machine translation looks good, but it may not work as well as people think. Professor Pedersen, you talked quite a lot about fan subbing. Maybe just one topic perhaps you didn't touch on. What do you think about its legality? How legal is it to just publish your fan subs on the internet and let people download them? What's your opinion on this aspect of fan subbing? This is something of which I don't have an opinion. This is something that I know that the law is against. You cannot do that. It was tested in a trial in Sweden in which I was an expert witness 2 years ago. And you can produce your own fan subs, that's perfectly all right, but as soon as you disseminate them, as soon as you post them on the internet, you are committing a crime. You shouldn't do that. Professor Pedersen, I think this concludes our Q&A session. Let me just thank you once again for participating in this conference. It's been a great honor and a pleasure to have you with us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lep pozdrav, moje ime je Martin in danes vam predstavil, kako poteka delo podnaslovnega prevajalca. Marsikdo misli, da podnaslovni prevajalci cele dneve samo sedimo doma in gledamo filme, pa še plačajo nas za to. Ja, lepo bi bilo, če bi bilo res, ampak resnica je malo drugačna. Podnaslovno prevajanje ni popoldanski hobi, temveč specializiran poklic, ki od prevajalca terja odlično poznavanje izhodiščnega, še bolj pa ciljnega jezika, pa tudi norm in smernic podnaslovnega prevajanja in poznavanje orodij za podnaslavljanje. Poleg tega se mora prevajalec tudi znajti, saj mora bistvo povedanega prenesti v pisano besedo, pri tem pa je omejen s številom znakov in bralno hitrostjo. No, zdaj pa poglejmo, kako je vsa ta silna teorija videti v praksi. To je program za podnaslavljanje Subtitle Edit. Na trgu jih je veliko, nekateri so brezplačni, drugi so plačljivi, v osnovi pa so si vsi precej podobni. Tukaj imamo na desni strani okno z videoposnetkom, ki ga bomo prevajali. Na levi strani je okno za urejanje podnapisov, spodaj pa imamo zvočno sled, ki nam zelo pomaga pri urejanju podnapisov. No, pa kar poglejmo, kako poteka podnaslavljanje. Pognali bomo posnetek, poslušali eno izjavo in jo nato prevedli. Hello to all my colleagues in Ljubljana. I'm so sorry I can't be with you all. Evo, to je bila zdaj ena izjava. Tukaj ta modra črta nam kaže, kje na posnetku smo. Tako da se premaknemo malo nazaj. Tukaj vidimo, da glas pojenja in potem z levim klikom povlečemo do začetka izjave. Začetek nam tudi označuje, ga tudi vidimo na tej zvočni sledi. Nato z desno kliknemo in damo opcijo Add Text Here in potem prevedemo, kar je povedala Emily. Torej, pozdravljeni kolegi v Ljubljani, zelo mi je žal, da ne morem biti z vami.
To je sicer lep prevod, ampak ima dve težavi. Prva je, da je v spodnji vrstici preveč znakov. Omejitev je naštimana na 35, zato bomo morali tole malo skrajšati. Pri tem, da ohranimo bistvo. Recimo lahko napišemo, žal mi je, da ne moram biti z vami. To je v redu. Ampak potem imamo tukaj še vedno en problem, in sicer preveliko bralno hitrost. Nastavljena je na 13 znakov na sekundo, tukaj je še vedno malo preveč. Kaj bi lahko tukaj še ven vrgli? Lahko recimo malo spremenimo ta spodnji stavek in napišemo žal mi je, da nisem z vami. In potem je to v redu. Zdaj pa gremo kar naslednjo izjavo poslušati in ponovimo postopek. I was looking forward to this and instead I'm talking to a camera. Tako, izjave je tukaj konec, zato spet povlečemo do prejšnjega podnapisa. Kliknemo desno, add text here in potem prevedemo. Dogodka sem se zelo veselila, namesto tega pa govorim v kamero. Tako, tukaj je vse v redu, znakov na sekundo je pod 13, poleg tega po nobeni vrstici ni preveč znakov. Še enkrat poslušamo, da vidimo, če je vse v redu. I was looking forward to this and instead I'm talking to a camera. But I hope you have a very good and productive and fruitful day. Tako, to je nova izjava, spet ponovimo postopek. Vseeno želim dober in produktiven dan. Tako, tukaj ni nobenih težav z bralno hitrostjo ali s številom znakov. Je pa lepo, da ker so to vezane izjave, da podnapise damo skupaj, tako malo podaljšamo tukaj čas pri prejšnjem, tega malo nazaj premaknemo, zato da lepo tečejo podnapisi. No, in takole je videti končni izdelek. Za slabih 7 minut posnetka sem porabil skoraj 2 uri, čeprav besedilo ni bilo posebno zahtevno. V praksi se pogosto zgodi, da imamo opravka s strokovnimi termini, težko razumljivim besednjakom ali slengom, hitrim govorom, ki ga je treba zelo krčiti, ali pa je posnetek slabo slišen. In vse to precej podaljša čas prevajanja. Kot ste lahko videli, je podnaslovno prevajanje zahtevno, podrobno in zamudno delo, ki zahteva predanost in natančnost, zato se tega ne da početi kar z levo roko. No, vsaj če želite kakovostne podnapise. Hvala za pozornost, pa zdravi ostanite. Spoštovani, prišli smo do konca današnjega dogodka. Naj se najprej zahvalim Društvu slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev za odlično sodelovanje pri skupni organizaciji te konference. Še enkrat hvala tudi vsem govorcem, ki so nam predstavili zanimivosti in lepote podnaslavljanja. Največja zahvala pa gre vam, ki ste nas spremljali prek spleta in bili tako prijazno v naši družbi. Dogodek se je snemal, na voljo bo na istem kanalu in bo tudi podnaslovljen, seveda v skladu s smernicami. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Želim vam lep dan še naprej. Spremljali ste konferenco Podnaslavljanje med znanostjo in umetnostjo, predstavitev smernic za podnaslavljanje v slovenščini. Sodelovali so Evropska komisija, Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev, Zveza evropskih audiovizualnih prevajalcev, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovenska kinoteka, Lektorsko društvo Slovenije in Televizija Slovenija. Hvala vsem.